Sí, escuchamos. Sí, se escucha bien. Ay, gracias. Se mantienen bien con el relativo ustedes ahí en... Hay que cuidarlo el relativo. Hello, Shuddha. Jai Sachidanand, Shuddha. Oh, Cristian, mamen. Jai Sachidanand. Buenos días a todos. En esta madrugada. ¿Qué hora es ahí, Cristian? Las 9. Venía a vivir a Argentina. Ah, podría ser. Lo tengo que copiar y listo. Está en... Habría que traducirlo, otras cosas le pido a Patricia. A Fabi también. Sí, pero Fabi... Ahí está. Le mandé el de la ira, creo. Yo he buscado, la verdad que por eso salía. So, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Sachidanand, Shuddha. Okay, so this as we continue, this is the month of the Guru Purnima, as you know. Let me mute everyone. And then let us unmute. Who is going to be doing the translation with me? Okay, is Patricia going to do the translation? Okay, all right. And Patricia, Jai Sachidanand. Yeah? Jai Sachidanand, Shuddha. Yeah, Jai Sachidanand. All right, so before we begin our 5 Agnas sessions, the continuation is, on June 25th, we had the first part of the 5 Agnas sessions after the Gnan Vidhi. Bueno, antes de comenzar de seguir viendo los 5 Agnas, quiero aclarar que la primera parte la dimos en junio 25. Y hoy es la segunda parte. Right. So now, before we begin the 5 Agnas, we would like this group here. I see a group here. Let me spotlight them. This group. All right. The Daniel Dayas group. These 4 Mahatmas here to sing the 3 mantra. Oye, Jala, Jai Sachidanand. Can you say? Shuddha quiere que el grupo de Daniel Díaz comience cantando el trimantra. Algo Daniel dijo, pero no sabía. Okay. They'll have to, where are they? Which part of the country are they in? Do you know? They are from Chaco, Resistencia. It is a place at the north of Argentina. Oh, okay. All right. En el norte de Argentina. North of Argentina. Okay. All right. All right. So. ¿Tenés ahí? Ahí está. Vamos a hacer un poco, ¿no? Empezamos. Sí. Namo Vishaya. Namo Ariyana. Namo Sridhara. Namo Ariyana. Namo Vasayana. Namo Isavasapuna. Eso Panchanam Karo. Savavapanastano. Mangalam Chasaris. Bhakkamam Ravai Mangalam. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Namo Vitaraya. Namo Harikantanam. Namo Sikaram. Namo Harikantanam. Namo Vasayanam. Namo Savasapuram. Eso Panchanam Karo. Savapavapanasano. Mangalam Chasaresi. Akamai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Namo Vitaraya. Namo Harikantanam. Namo Sikaram. Namo Ayareyanam. Namo Vasayanam. Namo Savasapuram. Eso Panchanam Karo. Savapavapanasam. Mangalam Chasaresi. Akamam Kale Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Beautiful. Thank you so much. It was, beautiful energies arise when Mahatmas sing the three mantra together. Hermoso, y cuando los Mahatmas se juntan a cantar el Trimantra, hermosas energías surgen. Has the Vesak group prepared the new Hey Dada Jag Kalyan Karo? Do they want to sing a little bit on that? Or do they want El grupo de Ves quiere cantar, vos Sandra, que es la que estaba buscando de cantar, si quieren cantar un poquito de este himno que vos querías. ¿De qué? Del himno. No, el himno todavía no entendí. Okay. No lo aprendimos aún, estamos, ayer bajamos la aplicación. Okay, not a problem. I will. Podemos hacer ¿cómo se llama? Cantando atrás del otro. Oh, okay. All right. Not a problem. Not a problem. Next time. Until Next then. time. No hay problema. La próxima vez. Sí, por favor. All right. So I will, this time I will just share with you the screen so that everybody gets ready. El himno. A la pantalla para que todos puedan ver. Okay. So here it is. I'm just going to sing it for you just a little bit so that you all get it. All right? We can read it well, Shuddha. Yeah, so good. Together with Shuddha. Yeah. So just listen to it first, and then the second time you want to sing with me, fine. All right? Yes. Okay, so He Dada Jag Kalyan Karo, Sahu Jivo Moksha Jnana Pamo, Duniya na mantrayo tuto, Swami Saune Sharane Lyo.
He now everybody. He Dada kalyan karo. So jivo moksha jnana pamo duniya na antrayo toto. Swami Saune Sharane Lyo Dada Bhagwan Nasina Jai Jai Kar Ho. Now this is actually part of a big song. It's a larger song and it begins with this, and you may have even heard this, so I will just give you. Generally, if you just know these 4 lines, it's fine. You go. Esta canción es muchísimo más larga, pero con este pedacito, con estas 4 oraciones, ya es, está bien. Yeah, but it begins with this, and the meanings are already there, shared with you, but I will just now, it goes like this. Dadati pragatyu Akram Vignan Jagat Kalyanina Bhavnu Parinam Anantavatarni Sho Prapt Thayo Sahaj Akramo अलौकिक अक्रम ज्ञान खुल्लू थयो आज संसारी ने मोक्ष धाम लई जवा काज प्रगट्या दादा भगवान आप वा एक अवतारी ज्ञान थयो धन्य Akar. Now on a higher pitch. Hey Dada Jag Kalyan Karo. Sau Jivo Moksha Jnana Pamo Duniya na Antrayo Tuto. Swami Saune Sharane Lyo. Then Dada Bhagwana Asim Jai Kar Ho. See, very good. So you will get it beautifully. Yay, Sachidanand. Yay, Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. You know, it's so beautiful to see all of you. Here we do the darshan of the center of Vesak group with Arman and Luz Maria, Dada Niruma, and Deepak Bhai there, and then Sandra, Nelida, Daniela, and then Cecilia. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. And when we see them, there is the automatic grace. Through automatic grace. Grace means you don't have to do anything. You see, grace means automatic. Okay. Poder verlos a todos juntos ahí, a Germán, Luz, a Dada, Niruma, Dipapai, Nelida, Daniela, Cecilia, Sandra. Poder verlos ya es un darshan, ¿no? Y es la gracia. Y gracia es sin tener que hacer nada, es automático. Automatic grace. What is automatic grace? Automatic grace is not only we see this physical body, but we automatically also see the Shuddhatma Bhagavan, which in he is one of you, okay? Shuddhatma Bhagavan. ¿Y qué es la gracia automática? Es poder ver en todos ustedes el alma pura de Dada Bhagwan. Yes, in the same way, let us go here and see what's this group here. Oi, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, all of you. Yes, we see. All right, here, there she is.
dear Kimochi, Dada, Niruma, Simandar Swami, Deepak Pai, and our friends to the right. Let's Jai Sachidanand, all of you, huh? Shuddhatma Bhagavan. All right, they are in Spain and parts of Spain now. Then we come to this group, Jai Sachidanand, and then we come, and you see, just not, you see, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan, huh? Shuddhatma Bhagavan, and then we come to this group here, and okay, I want, all right, so just go ahead, and my friend, yes, go ahead and introduce everybody here. Introdúzcanse, por favor, preséntense en el grupo de Daniel. Bueno, yo, Daniel. Gladys. Nori. Vivi. Rosy. Yes. Rosy. Yes. Now bring your heads together, all of you, just a little closer, so we can. We don't see Daniel, and we come a little inside. Yes. Now all of us, what do we see? We see the five Agnas. You see, we see five of them. You know, we see Shuddhatma Bhagavan's five. We see packing, and we are reminded from the five of them. We are here for the five Agnas, huh? Quedándose así juntos, lo que se ve son las 5 Agnas, y el estar juntos nos trae el recuerdo de las 5 Agnas. Yes, five Agnas, Shuddhatma Bhagavan, huh? Okay, and then we come to this one here. We just, let me see. Vignan, Akram Vignan, Tenerife, we have covered, Centro Visac. This one, Carmen. Carmen, she has been there. Oi, Carmen. Carmen. Oi, Carmen. Where are you? Carmen, which part of the Spanish world are you in? Where are you living? ¿Cuál es el lugar donde vivís, Carmen? El Colorado, Formosa. Oh, she lives in Formosa, even north. Oh, really? Even north. Okay, Formosa. Shuddhatma Bhagavan. Okay. So, Jai Sachidanand. And when you say Jai Sachidanand, it is an automatic invitation to do the darshan of the Amapura, you see. Amapura and the body. All right? Cuando haces Jai Sachidanand es automáticamente la presencia del alma pura y del cuerpo de Carmen. Yeah. So, Carmen and Amapura, huh? Carmen y alma pura. And then we go to our dear Patricia. You see, our Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. This, we are not only studying, we are not only going deeper into the five Agna, but this is a practical application of the five Agna. And then we go to our dear. Esto no es solamente el estudio de las 5 Agnas, sino vivirlas automáticamente. And we have our dear friend Cristian in Chile. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha. And we go to Freddy. Freddy. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Freddy. Jai Sachidanand. Dios lo bendiga. Jai Sachidanand. You see, when a fellow Mahatma, when a fellow Mahatma says Jai Sachidanand with upayog, let me write this down, upayoga, okay? That means he is now using his energies to use
the light that you have is called upayog, you see, to use the light of the self, okay? That is the highest definition of upayog, you see? You see? Cuando una persona, un hombre dice Jai Sachitanan, tiene un sentido más elevado y es Upayoga, y es usar toda la luz interior que tenés. You see, upa means above, yoga means the use of mind, speech and body. So when you rise above the mind, speech and body and then use what you have, then that is called the highest meaning of upayog, higher than the view of this body, higher than the view of this body. Y Upa es más allá, es arriba, es traspasar. Y cuando vos tenés desde esa elevación, podés ver tu mente, tus palabras y tu cuerpo, entonces estás en un estado de poder usar la luz del ser. So revising these two Agnas is essentially, we already know. To know means to experience, you see. To know means to experience, you see. It is out of the experience that we are saying that by relative viewpoint, I am Cristian or I am Carmen. By real viewpoint, Eosoma Pura, I am pure soul. This is from the experience that we are saying this, you see. El conocimiento quiere decir la experiencia, es experimentar, y desde esta experiencia, desde lo relativo, es yo soy Carmen, tú eres Freddy, pero desde un lugar más elevado, desde la experiencia, desde el conocimiento, somos alma pura. So when you say Jai Sachidananda among Mahatmas, it has a very different application, because the Mahatma is saying Jai Sachidanand from a very different view, a very special view, you see, the view that has just been shown to you, the Ayosama and you too are Amapura. Cuando un Mahatma dice Jai Sachitanand, lo está diciendo desde un lugar, de un punto de vista especial, por la experiencia que tuvo. You see, so it is with that view that we now greet our dear Maman with Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Y es desde ese punto que podemos saludar a Mamen y decirle Jai Sachidanand. You see this, and we continue with our darshan, which is, darshan means to view, okay, darshan. Continuamos con nuestro darshan, y el darshan lo que quiere decir es visión, to view, or in simple, in relative language, to see, you see, to see, you see, so darshan. And here we have Graciela. We do the darshan of Graciela. Y ahora hacemos el darshan de Graciela, de verla. Yeah, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. And we are already in the application of the Agnas of Gnani Purush Dadashri, you see. And now we go to our dear friend Lucas. Oh, before we go there, Graciela, where are you? Which part of, where are you in Argentina? Argentina. ¿Dónde estás en Argentina, Graciela? Argentina, en Capital, en Buenos Aires. Oh, she's near us. She's in Capital Federal. Okay. All right, good. Buenos Aires. Capital Federal, and then we go now to Lucas. Oi, Lucas. Jai Sachidanand. All right. Jai Sachidanand, Lucas. Lucas is Jai Sachidanand. His audio is off, so okay, Lucas. And Damian. All right. Jai Sachidanand. Again,
again his audio is off. And then Fabi. Jai Sachidanan. Jai Sachidanan. And where are you, Fabi? Tigre, Buenos Aires. All right, good. So now we have Mahatmas in Buenos Aires actually now spreading out and also joining by Zoom, which is good, huh? Yeah. Ahora tenemos Mahatmas en Buenos Aires que se están esparciendo y así y estamos juntos. And we have one more person whose video is not on, is Karen. Karen, Jai Sachidanan, Karen. Tenemos otra persona más que no se la ve. It's Petra, really. Petra. Okay, so she is Petra? Petra? Ah, Petra, yeah. Jai Sachidanan, huh? And we have Gerardo in Uruguay. Gerardo, so we have one Mahatma from another country, Uruguay. Okay, she doesn't have the audio, but that's fine. Jai Sachidanan. So, okay, so let us now continue with our 5 Agnas sessions. I would like, who was present in the last satsang last Saturday? Please raise your hands, those who were present. Que levanten la mano los que estuvieron presentes el sábado pasado en el satsang. Okay, they were present. Now, okay, good. So we'll take Freddy. Freddy. Oi, Freddy, I want you to recite the first 3 Agnas for us, just as you know, without looking at the book. Quiere que por favor le recites los 3 Agnas, tal cual como vos los recuerdes sin mirar el libro, Freddy, por favor. And in Spanish, you just say it in Spanish. Solo decirlo en español. El primero es el yo relativo, Freddy Pedraza. El segundo es yo soy alma pura. Y el tercero son las evidencias científico-circunstanciales. He says the relative, and the second is alma pura, and the third are the chavastic, the scientific evidence. Okay, what about the third one? I want you to tell me what do you mean by scientific circumstantial evidence? Quiere que le digas sobre el tercero, que es lo que recordás sobre las evidencias científicos circunstanciales. Pues las evidencias científicos circunstanciales son los mismos chavastic, o sea, las deudas del pasado, son con las que tenemos que cargar y ir equilibrando en esta existencia. Son todas esas deudas del pasado, los errores. Entonces ahora lo que nos toca es asumir esas situaciones y vivirlas en el día a día, con paciencia, con ecuanimidad. What does he say? He says that the scientific circumstantial evidence are doubts from the past, and we have to live with them with equanimity. So, no, what is Agna number 3? That is what I want to know. What means, quiere saber qué es lo que significa. He gave me Agna number 3 and Agna number 4. I want to know what is Agna number 3. That, whatever you understand. Que quiere que le digas qué es el Agna número 3 y lo que vos hayas entendido de eso. Bueno, sí. Para mí el Agna número 3 son las deudas kármicas del pasado. Y esas deudas pues son las que tenemos que nosotros acá ir liberando en el diario vivir. He says they are from the past, from the last life, the karma from the last life. Yeah, okay. And those are the evidence that come today in this life.
And what is your relationship to all of that? ¿Y cuál es tu relación con eso, Freddy? Pues mi relación con eso es, como ya estoy consciente, ya entiendo la mecánica de esas evidencias, por qué pasan, por qué suceden, pues para mí es mucho más fácil porque pues a veces cuando uno está ahí en la ignorancia y no entiende, pues uno se queja, pero ahora ya no se puede uno quejar porque verdaderamente uno entiende por qué está pasando o por qué suceden esas cosas. What is she saying? He says that now he knows how and why this evidence happens, and so if he don't worry about it. It have to happen. So yes, so when you say you know, that means what you know is that everything that happens to Freddie is a result, and a result of what? Then the answer is scientific circumstantial evidences. See? Entonces lo que Freddy dice es que él sabe que todo lo que sucede es el resultado de las evidencias científicos circunstanciales. Okay, so the entire world of Freddie is under the control of scientific circumstantial evidences, you see. Entonces lo que Freddy sabe ahora que todo su mundo entero está bajo el control de las evidencias científicos circunstanciales. So that is one view, but also then that view expands that not only this body complex is under the control of scientific circumstantial evidences, but everything that happens in front of me is also under the control of scientific circumstantial evidences. Okay? All right, go on, Patricia. Sucede conmigo, sino todo lo que sucede delante de mí también está bajo el control de las evidencias científicos circunstanciales. The word control is a very strong word, but the better word is governed by. You see, it's governed by. It is under the influence of. It is under the influence of one circumstance, second circumstance, third circumstance. All the circumstances just kind of interrelated. There is nothing that is independent exclusively that is doing it, you see. There is circumstantial evidences are the doer, you see. Las evidencias, la palabra control, para decir que el mundo y todo lo que sucede alrededor está bajo el control de las evidencias científicos circunstanciales. La palabra control es una palabra como muy fuerte, pero casi es la única palabra que se puede usar. Podríamos decir que todo está gobernado por las evidencias científicas circunstanciales y todo está interrelacionado. No hay cosas que puedan suceder independientemente. It's a very, very special vision. It is a very special view. It is not a view that can ever happen through the limited light of the intellect. It is a view of the awakened one, the one who rises above Freddie, above Carmen, above Graciela, you see. This is the view of the awakened one. Mm-hmm. Esta es una visión que es muy especial y es la visión del que ha despertado, del que conoce. Antes la visión era como muy estrecha, que era la visión del intelecto. Hoy esta visión está más allá y es la visión del que está despierto. When you say, so whenever
whenever you say somebody did it, you are missing this view. Whenever you say he did it, I did it, she did it, that means you are immediately missing or skipping out of this view. The view is that evidences bring the result. Evidences bring the result. Cada vez que nosotros decimos yo lo hice, él lo hizo, ella lo hizo, ellos lo hicieron, estamos saliendo de la visión de que las evidencias traen los resultados. Yeah. El resultado es por las evidencias científicos circunstanciales. Yeah. Cristian, would you please write these words that are in English in Spanish, please? Thank you. It will be helpful. So when, in simple terms, in very simple terms, this begins with the Agna or the instruction of Dadashri, and the more you apply this instruction or the Agna, or the more you are able to see the beauty of it. Cuanto más podemos ver cuáles las instrucciones del Agna, es la visión de Dadashri, y cuanto más profundamente podemos estar en las Agnas. Initially, the Agna is simple. Whatever happens, it is vyavasthit or scientific circumstantial evidence. You see, whatever happens is vyavasthit. Lo que sea que suceda, lo que sea, es el resultado de Javastik o evidencias científicas circunstanciales. And then there is a higher view. Whatever is happening is also scientific circumstantial evidence. You see? Y también hay una visión superior todavía, más elevada, y es cualquier cosa que sea que esté sucediendo es una evidencia científico-circunstancial, el Javastik. Yeah, and you see, so it begins initially with the correct understanding or the correct view. It begins with the correct vision. Before we used to say, I am doing it, he is doing it, she is doing it, they are doing it. That is what we used to say before the Gnan Vidhi, you see? Antes del Gnan Vidhi, lo que nosotros decíamos es yo hice, tú hiciste, ellos hicieron, nosotros hacemos. Esa es una visión anterior al Gnan Vidhi. And now we are getting into the exact understanding and therefore the application of who is. Y ahora estamos entrando en la correcta visión, en la exacta visión y entendimiento de cómo sucede. You see? And this is extremely liberating. This is not only extremely liberating, but it is instantly, immediately liberating. It liberates you. It frees you from all sense of the load of doership. I'm doing it, she's doing it, they're doing it. It immediately frees you. Okay? It immediately frees you, liberates you. Este entendimiento lo que hace es una instantánea liberación de todo, de ser el hacedor. Yo no soy hacedor, Patricia no es hacedora, nadie es hacedor. Y inmediatamente es libertad y liberación de ese sentido. All right. Now this has to be seen in precision. You see,
this used to be Freddy, this used to be Carmen, this used to be Graciela. Before you used to say, I am Graciela, now you say, Eu sou Amapura. Now what is the vision of the Amapura? What is the vision of the Amapura? Then they say this is this entire Freddy, entire Graciela, entire Carmen is under the influence of scientific circumstantial evidences, you see, scientific circumstantial evidences. El exacto conocimiento, el preciso conocimiento de este Agna nos lleva, antes nosotros decíamos, bueno, yo soy Freddy, yo soy Carmen, yo soy Graciela. Ahora, con este preciso entendimiento, podemos ver que podemos saber a Freddy y las circunstancias de Freddy, las evidencias científicos circunstanciales de Freddy. Vemos a Carmen y vemos a sus evidencias científicas circunstanciales. Y Graciela igual. Y sabiendo que no soy Freddy, soy alma pura. You see, and if you maintain, if you apply this, if you apply this vision, you not only will remain in a state of blissful liberation, but also you will not be dragged into the past or the future. What is going to happen tomorrow? What is going to happen day after tomorrow? No. You see, because now you are beyond this vast, absolutely vast machinery that is called scientific circumstantial evidences, you see. Aplicar esta visión es la liberación. ¿Y por qué es la liberación? Es la liberación porque esto nos va a mantener lejos de ser arrastrado al pasado o al futuro. Estamos más allá porque ahora sabemos que estas son evidencias científicos circunstanciales y vamos a dejar de estar preocupados por lo que pasó o por lo que pueda pasar mañana o pasado. Yes, this vision. It is scientific circumstantial evidence begins with a vision. You see, it is a view. It is a view of this one who gets lifted from Freddy. Here is Freddy. This is Freddy jumping up and down, doing all kinds of things. But it's a view of the still one, the absolutely still one. You see, the Amapura, whereas this one is continuously changing and is disruptive. It can be sometimes quiet, and other times it is very active. Everything, it doesn't really matter. These are all everything that happens to Freddy is really evidence-based. It is based on evidences, evidence-based. Esta visión, tener esta nueva visión y poder estar en esta visión del que despertó, del que fue separado de Freddy, permite ver que Freddy a veces está quieto, a veces está activo, pero no importa cómo esté Freddy, porque eso solo es el resultado de las evidencias científicas circunstanciales. Yes, y el que ve permanece en quietud. This is very beautifully explained in the example of making a cup of tea. You see, there's an example of making a cup of tea, you see. Esto está hermosamente explicado con el tema de hacer una taza de té. You see, it begins, the example of making a cup of tea begins with, for number one, the intention. First, there has to be an intention to make tea. You know, you can't, if there is no intention, then the cup of tea will not be made, you see. Lo primero que tiene que haber en hacer una taza de té es la intención. Sin intención
no se va a hacer la taza de té. And then once the intention arises, then you see you will go into the kitchen. So the kitchen has to be there. You see, you go into the kitchen, and then automatically you need so many things before you make a cup of tea. You see, so many things have to come into play, into interaction before a cup of tea is made. Lo primero que surge para hacer la taza de té es la intención. Luego que aparece la intención, vamos a la cocina. Y cuando vamos a la cocina, nos damos cuenta que necesitamos un montón de cosas para poder hacer esta taza de té. Yes, so his intention to make the tea, then he opened. You need a vessel, you need a stove, you need a lighter, something to light the match, you need a cup, you need tea leaves, you need sugar, you might want to add milk, you need spices. So many things have to be available and interactive. They are available as well as interactive. And you see, in order for a cup of tea to arise, you see. Para entre todo, necesitamos un montón de cosas. Necesitamos una cocina, necesitamos que haya gas, necesitamos un encendedor, una pava, necesitamos las hojas de té, agua, podemos ponerle especies, azúcar. Y hay un montón de cosas que son necesarias, que estén disponibles para que esta taza de té pueda aparecer. Yes. So when the cup of tea, but you see, what happens is, in the ignorant view, in the pre-Gnan Vidhi view, he will say, "Oh, I made a cup of tea. I felt like making a cup of tea, and therefore I made a cup of tea, and that is it." That's what the worldly view is. You see, that is the relative view, or the view of the world. You see, the view of the world. You see? En la visión del Gnan Vidhi es como la visión de la ignorancia, es decir, bueno, siento que tengo ganas de tomar un café, un té, y voy a hacer un té. Y esta es una visión de ignorancia, Yes. de ser el hacedor. But you see, if the sugar could speak, she will say, "I also did it. If I wasn't there, it would not have happened." The stove, the fire will say, "If I wasn't there, the tea would not have been made." Every other evidence that is needed if they could speak, they'll say, "I also did it. I also was one of the evidence. And if I wasn't there, the tea would not have been ready. The tea would not have been made," you say. So, but those evidences do not speak. Whereas this one speaks and also claims, "I did it. I did it. I did it." You see, Si el azúcar pudiera hablar, diría, bueno, yo también hice, si yo no hubiera estado ahí, el té no podría ser hecho. El té diría lo mismo, las hojas de té. Si yo no estuviera ahí, el té no existiría. El encendedor no podría, si tampoco estuviera, no sería yo, y también soy parte de haber hecho el té y la cocina. Todos son elementos que podrían decir, si yo no hubiera estado ahí, el té no hubiera aparecido. Pero estos elementos no hablan, pero los relativos sí hablan y dicen, yo hice el té, yo fui la que hizo el té. You see, and especially if you have made the cup of tea for your friends, and then you serve them this tea, then if they say, "Wow," they take a sip and they say, excellent tea, how did you make it? This is so good." Then you'll say, "Oh, you feel good, you feel complete, you feel as if it only increases your sense of doership when you get a compliment." And if somebody says, "Oh, this is just like water, it doesn't feel like tea. Who made this tea?" And then you immediately will say, "Oh, what can I do? The milk wasn't very good, or the masala or the spices were not available. Or the tea is not of good quality. The tea leaves are not good quality." Immediately you blame
everything else. You see, this is the nature of the suffering that arises out of false claims. You see, it's a false claim. You were not the one who did it. Evidences made it happen, but you said, I did it. You see, I did it. Por ejemplo, si vienen los amigos y halagan el té que hiciste, te dicen, ¡ay, qué rico té que hiciste, qué sabroso, cómo es que lo hiciste! Lo que están haciendo es halagar al hacedor. Pero también pueden venir los amigos y decir, este té tiene un gusto raro, está muy aguado o está frío, y entonces enseguida es como que culpamos al agua, o culpamos al té. Estamos viendo de poner la falla a otra cosa. Y de aquí surge la sensación de sufrimiento, de fallar por ser el hacedor. Yes. So see, in this very beautiful example that has been given by our Gnani, Pujyadeepak Pai, of making the tea, it makes you aware that and it makes you pay attention. Now, you don't pay attention, but it makes you practice the vision of the evidences that come together to give a result. The evidences that come together to give a result. You see, every evidence here, every evidences come together to give a result, you see. Evidences that happen, you see. And you are supposed to see those evidences, you see. Poder darnos cuenta y practicar este Agna de poder darnos cuenta que son las evidencias científicas circunstanciales, esas son las que nos liberan, el poder darnos cuenta que son las evidencias las que traen lo que está sucediendo. Yes, this is the evidences. The word evidence is magnificent, okay? This word scientific circumstantial evidence. It is when Dadashri used this Agna, in Gujarati, he used the word vyavasthit, okay? Vyavasthit means exact and orderly, okay? Vyavasthit means exact and orderly. Exact order, in precise order, one after the other. That is called vyavasthit, okay? Este ejemplo que da Dadashri es sobre el exacto y perfecto orden en que las cosas suceden. Eso es Shavastik. Shavastik es el exacto orden y precisión con que las cosas suceden. Right. But when he for the first time, when he was giving the Agnas, he says, and even in the Gnan Vidhi, even in the original Gujarati Gnan Vidhi, he uses the word scientific circumstantial evidences. Can you believe this? This was original Gujarati Gnan Vidhi that began since 1962. He used the word scientific circumstantial evidences. These are the evidences of circumstances that arise in a scientific way. Let me put it again. Evidences of circumstances that arise in a scientific way. La primera vez que se usó este término lo usó Dadashri en 1962 y él se refirió a las evidencias científicas circunstanciales. Entonces dice que son evidencias que aparecen en circunstancias que funcionan de una manera científica. There is, yes, you see, if you are in a certain, when we were in Tenerife with our Gnani, we were staying in a hotel that was directly above very deep cliffs,
You see, the hotel was, if you look down from the balcony of the window, you will see at the balcony, it will be very deep cliffs and the water would, the ocean would just crash and the big, water vapor will arise in big clouds, you see, big clouds of water, you see. Cuando estuvimos con el Gnani en Tenerife, las puertas de nuestro balcón daban a unos acantilados donde el mar y las olas pegaban y producían como grandes nubes de agua. Anytime you go there, you'll find the ocean just clashing with these cliffs. You see, the water will come and water will rise, water will come and clash and rise. And yet in another part of this beautiful city, in beautiful island, the ocean will be absolutely calm. You see the beautiful beach and very beautifully calm. So there is, and nobody is doing it. It is just how it is. In front of the cliffs, the ocean clashes. In front of a beach, it just there's a gentle rolling wave and coming back, gentle rolling. Nobody is the doer of this, you see. Y en este mismo lugar de Tenerife, en los acantilados, el mar pega y pega con mucha fuerza contra los acantilados. Y después en la playa, en el mismo lugar, el mar es sereno y calmo. Y nadie está haciendo que esto suceda. Esto es lo que sucede. En el mismo lugar, el comportamiento del mar en los acantilados es fuerte y en la playa calmo y sereno. So we have to, Dadashri says, now I am giving you this beautiful vision, which is my discovery of countless previous lifetimes. You see, I wanted to know exactly who is doing everything, who is the real doer of this, you see, and the answer is, there is no doer. There is no real doer of any of this thing. Nobody is doing it. It is simply happening. No one is doing anything. Y Dadashri dice, es hermoso poder mostrarles y darles esta visión de que quién es el real hacedor, quién está haciendo, y nadie está haciendo nada. Esto es algo que está sucediendo. It is a magnificent vision of liberation, my friends. It's just this one word. This one word, vyavasthit, otherwise known as scientific circumstantial evidences, you see, liberates you, keeps you in your liberated state. Yes, amapura, yes, amapura. You see, everything else is under the influence of an entity of which there is no single doer, Los Yavastiks es una maravillosa y magnífica visión de la libertad, de la conexión del alma pura, y que realmente no existe un hacedor. And last Saturday, we covered the example of the glass, you see, and also the example of the $2,000 in one pocket, $200 in the other pocket, Very detailed examples that the Gnani has given. Everybody has understood those examples? Let me ask you, everybody. La semana pasada hicimos los ejemplos de $2,000 en un bolsillo y $200 en otro bolsillo. ¿Alguien se acuerda de este ejemplo que dimos la semana pasada? Everybody understand that example? If you understand it, if you have understood it, please raise your hands if you understand it. Sí, yes? Si entendieron, por favor, levanten la mano. Understood? Nobody. All right. Yes, Karin understands. How about others in the group? Everybody understands these examples? The Daniel group understands these examples? El del grupo de Daniel entendió, todos entendieron el ejemplo del vaso también que se caía,
y todo lo que hacíamos para que el vaso no se caiga. ¿Recuerdan? Now those, because you see, what we just so far talked about is the highest view, the most easy and the direct view of becoming free from puzzles and problems that arise in the life of Daniel or Mamen or Graciela, you see. Highest view. But you see, life is such that again, later on today, something will happen and you will be puzzled. You see, at that time, if you say, who did it, immediately the question should arise, who did it? And the answer is vyavasthit. Scientific circumstantial evidence is the doer. That person is not doing it, you see. Esta es el más elevado, fácil y correcta forma de poder sentirnos liberados con respecto a este rompecabezas que es la vida. Porque probablemente más tarde suceda algo y vamos a estar diciendo, bueno, ¿quién lo hizo? Y es recordar todo el tiempo que no hay hacedor y que estas son evidencias científicas circunstanciales. Yeah, you see, in other words, there is no there's no my in the application and the view of scientific circumstantial evidences, you see. Initially you will say, oh, something terrible happened to me, okay, and they did it to me, and that may happen in discharge. You see, you will say, oh, something bad happened to me, he is the one who did it to me, or she is the one who did it to me, but underlying it or above it is this blissful vision that, you know, Cristian is saying it or Patricia is saying it, but really, even though she is saying it, there is this view that scientific circumstantial evidences are the reason why it happened. See, this is so important, and it will increase. It will increase as you move forward in your life, you see. Algo puede estar sucediendo, pero no me está pasando a mí. No hay mí en el alma pura. Estas son cosas que suceden. Algo terrible me pasó, podemos decir, o tal persona me hizo esto. Y podemos decir, él me lo hizo, ella me lo hizo a mí. Pero el poder entender Agna nos da una bendita visión que va a ir aumentando en la medida que vayamos entendiendo y profundizando en Agna. Okay, let's go to Gerardo. Gerardo, I would like for you, very briefly, just tell us what you have understood about scientific circumstantial evidences. Gerardo, can I have you there, Gerardo? Gerardo, ¿puedes escuchar o hablar? Sí. Ah, bueno. Acá te está pidiendo Shuddha que nos cuentes, que compartas con nosotros qué es lo que entendés o cómo estás viendo Agna. Yeah, you see, the words are just a meaning to, words convey the view, but these are the words of our Gnani Purush Dadashri, and we want to listen to the words from Gerardo with reference to how this has been conveyed. We just want to know, Gerardo, so what you understand by scientific circumstantial evidences. Would you please tell us? And is it possible for you to turn on your oh, there you are, okay? Gerardo, please speak. ¿Podrías, por favor, decirnos con tus propias palabras qué es lo que entendiste? Yo entiendo por el Javastic que todo está sucediendo, lo digo como automáticamente, ¿no? Todo está sucediendo y yo no soy hacedor de lo que está sucediendo.
A mí es como que todo es automático, siempre está sucediendo y uno es parte de... He says that everything is happening, and those are the scientific circumstantial evidence, and we are part of it. No, Gerardo is part of it. You are not part of it. Yeah, Gerardo is part of it. You are not part of it. Okay, Gerardo? You Vos are not. no sos parte de eso, tal vez yo traduje mal. Maybe I didn't translate it okay. Gerardo no es parte de eso. Gerardo. ¿Sí? Say again, say. And the last part is what I want to make sure that you are understanding correctly. When you say everything is happening, the understanding is everything is happening to this Gerardo. Eu sou Amapura. I am the pure soul. It is not happening to me. It cannot happen to me. That is the critical part, okay? Lo que es muy importante entender y el deseo de Shuddha es que sea que entendamos, es que todo lo que está sucediendo no te pasa a ti, eso le está pasando al relativo a Gerardo, y que tú eres alma pura, Gerardo. Sí. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Okay. He understands and it's clear, yes. Is there anybody who still believes that whatever is happening to me here in this group? ¿Hay alguien que todavía crea que esto que está sucediendo me está sucediendo a mí en este grupo? Yeah, Graciela, let's take you. Okay, this is Vishuddhatma. After he gave every Agna, he will say, do you understand this Agna? Do you understand this Agna? Graciela. Cada vez que Dadashri da un Agna, él después pregunta, ¿entendiste este Agna? Levanta la mano. Sí, entendí que todo lo que sucede y lo que me estoy dando cuenta es que siendo alma pura es como que me convierto en un observador simplemente, y eso me libera, me hace sentir más liviana. Okay, what did she say? She understands that what is happening is happening, and the vision of I am alma pura makes she free because she sees what is happening. Yes, you see, this is easy to see now that we are in the discussion of the Agnas, but later on when somebody says, Graciela, you stupid lady, get out from here. If somebody says something insulting, at that time you will be tested, you see. At that time, this vision has to remain, you see. All right? Ahora que estamos viendo estos 5 años que estamos acá en este satsang, todo es muy fácil, pero tal vez salgamos a la calle, venga alguien y pueda decirte, oh Brazilia, sos estúpida, por favor vete de aquí, o algo así, y ahí en ese momento es el momento del testeo, donde es estar afianzada en este conocimiento. You see, at that time, and this is the beginning, you see, you've just had this Gnan Vidhi recently, and so this is the beginning, but it is an Agna. Agna means Agna, in simple terms, Agna means a command that is received with gratitude and reverence. You see, gratitude and reverence. Reverence. You see, this is Agna demands sincerity. You see, it demands sincerity of purpose. You see, it is very different than a relative command. Go do this, go do that. No, this one is associated with a sense of absolute sincerity that this is my everything. This Agna is my everything. Yes. El Agna es
es como una orden que se recibe con total gratitud y reverencia. Y es con mucha sinceridad que se aplica. Yeah, yes, so there's sincerity. You see, everybody, there's thousands, hundreds of thousands of Mahatmas all over the world, but the real definition of a Mahatma is the one who understands that this is everything. Who understands because of his experience, increasing experience of liberation from problems in life through the application of the Agnas. The more he applies or sees it through the Agnas, the more beautiful is the result, and therefore his sincerity increases. His gratitude increases and his sincerity increases. Para un Mahatma, estos Agnas y estar viéndolos y cómo suceden, esto se recibe con mucha gratitud y reverencia, pero también es la sinceridad con que se trabaja. Y en la medida que esto va sucediendo, va aumentando y creciendo el conocimiento. Yeah, you see, your sincerity is, you know, how can how can you really get the beauty of this science of liberation of Gnani Purush Dadashri? Then the answer is, it is the sincerity with which you follow the 5 Agnas. And the question is, how are you going to follow the 5 Agnas? Then the answer is exactly what you are all doing here. You're here, we are all together exploring the beauty of these simple sentences of our Dada, which he calls Agnas. You see, he calls Agnas. Bueno, ¿y cómo vamos a recibir esto y cómo vamos a poder seguir con esto adelante? Y así recibirlo con total gratitud y con sinceridad, como lo estamos haciendo ahora, recibir estos hermosos Agnas de Dadashri. So it is really, these are actually five. These are not quite principles, because these are views. You see, these are visions. All 5 are visions. Agna 1 is a vision, Agna 2 is a vision, Agna 3 is a vision, Agna 4 is also a vision, and Agna 5 is also a vision in a very subtle sense. And these 5 views preserve, protect, and increase our liberated state, you know. Estas 5 Agnas son visiones, y hasta cierto punto la quinta también. ¿Y qué es lo que hacen estas 5 Agnas? Son 5 visiones que nos preservan y nos protegen para que esto siga creciendo. Okay. We will take, shall we take a little break here? You tell me how much break you want, and then I will come back, huh? And then we take up any questions so far, and otherwise, yes, we will take the question of Brazilia, Petra, and Damien is after the break, and then we'll continue with our Agna sessions. By the way, the Agna sessions can continue for a very long time. Bueno, ahora dice Shuddha, si nos tomamos un recreo, si les parece un recreo de 5 o 10 minutos, ¿cuánto proponen? Y después volvemos con las preguntas de Graciela, Petra y no me acuerdo. I will. This is an Aptavani 11. Okay, Aptavani 11. It is volume 1. So far, it is not available for everyone in English. This one has got nearly 350 pages, and then there is another volume about 400 pages. These 2 volumes deal with Agna 3,
Only Agna Bueno, esto que nos está mostrando tiene 315 páginas, no está disponible en inglés para muchas personas. Y hay otro libro que tiene 400 páginas y también, estos dos libros solo hablan de las 3 Agnas, así que a prepararnos. Yeah, so but you know, it will come in your hands someday, and it will come, but he is giving you our Dada inside. He's there with you, saying, it is all there, it is all come to you. But you know, but it can come easily if you just understand these words of mine. That's all. It will come very easily. Y acá está Dadashri que dice, esto puede venir de una manera muy fácil a ti, si podemos entender estas palabras, y yo voy a estar aquí. So, okay, so shall we, how long shall we take? You want 10 minutes or you want 5 minutes? Let me know, please. Just say 5 or say 10. 10, I think I see 10, more 10, so let's take 10 and then come back, okay? 10 minutes. They want 10 minutes, okay, so we'll be back in 10 minutes, all right? Yeah. Ok, en 10 minutos nos vemos. Yeah. Pero si está en inglés, los traduce Fabi. Alguien tiene que Fabiana se está Fabiana, el libro que lo han conocido. ¿Qué pasa si nosotros asumimos que es un traductor que traduzca? Mándenos el primero, mandamos cuánto sale, no sé, listo, vamos cada uno, y después cada uno se hace una copia y después su página. Y aparte no solamente eso, sino mandarle las traducciones para que ellos vayan imprimiendo el libro, no es solamente para nosotros, sino para... Porque por ahí empiezan a mandar de a uno. Necesitamos un traductor de libro, un traductor de idioma. Me parece que es una fortuna, pero la traducción es fundamental. Eso pasó también allá. Si lo que sabía inglés, se veía que la traducción no era fidedigna. Bueno, lo que pasa es que eran las preguntas y respuestas. El tema está en que yo creo que si su familia... en pantalla, Cecilia. A ver, que si han empezado a ingresar al habla español. Cecilia. Hay gente muy cercana a él, ¿no? Y este señor está todavía en la India. El sobrino está, sí, también está, los dos están en. Y hay más gente de su familia, ¿no? Que viven por allá. El chico es el nombre que habló primero, que él recibió la... Yo creo que ellos han hecho toda la ceremonia ahora. Ah, bueno. Parece colombiano, ¿no? Creo que hay uno... Sí, fueron de distintos países. Ahora están con Sudamérica, porque hay mucha gente que se mueve mucho, Brasil. Pues a lo mejor te tocará en algún momento dar esta oportunidad, porque Argentina fue así, Colombia, todo eso ha sido así, ¿no? Han ido allá porque tenían contactos, alguien tenía algún contacto y ahí se ha ido. Y él esto surgió desde la universidad. Con todo eso es de ¿no? El que está allá. Pero eso fue en qué año? Él está en iluminación en el 58, en el 53, 58. O prefiere que deje solo, lo dejo de armarlo. Una iluminación que a veces nosotros aquí, y nosotros hay mucha otra gente que deja todo. Voy a hablar. Es salsa, salsa,
A medida que cada uno va comiendo, se va. Pero para poder entender los universos, dígame cómo se llama para cuando te muestre, dígame cómo se llama. Pero eso que es lleno tan sí. Sí, hubiera descendido de ayudar exactamente para que todo el mundo se pudiera unir. Y cada uno arma su alma para que coman carne. Y eso es cosa que solo tenían. Déjame dos números entonces, porque a veces ellos tienen carne y saber cómo ¿Cómo condimentado el refri? Sí, claro, cuando vas a comer algo. Pero no lo ponemos en la misma bolsa, pues. Puede ser la Navidad, ¿no? El té de cada uno va. Tú cuando vas a hacer lo armas, lo pones y listo. Y cuando lo veas. Desde arriba, no, Para uno. arriba de todo y Dios. La condimentosa listo este. Pones el otro. Pero sin cerrarlo. Para pasar eso nos damos cuenta. Pero le hice un video Se iban a la dirección y se tenían de cuando estaba sonando pi. Pero él, Gaga, vio que en esta vida que es muy negativa, no había manera. Entonces él vio otra vida hasta encontrar el camino por Se le hizo un video. con la ceremonia. Esto es Eso lo voy a mandar a poder entender quién es quién y separar. Y él nos lo da. Entonces, si seguimos, dice los Agnas, 75%, tenemos esta vida y otra. Y antes la otra gente pasaban de vida tratando de escalar, pero claro, lo hacían a través de el ego. Entonces, su vida de pasaba porque claro, no es molesta, ¿no? Y en cambio con eso se para. Que no caiga. No, separarse para que tengan ese grado de iluminación. Es que fíjate, antes, ahora, por ejemplo, antes de separar, tenemos mezclado lo que es el ser de dentro con la parte relativa y no sabemos quién es quién. Está todo embarbeado, ¿no? Pero cuando hace una separación, se separa. ¿Vale? Hay una pequeña separación. Entonces, tengo la convicción de quién soy muy clara. Es convicción, ¿no? Y siguiendo los 5 años, esto se va haciendo cada vez más. Como en la religión católica, es la fe, no la ve, pero sí católico. Sí, pero esta convicción es una convicción, pero yo no sé exactamente, porque no sabía nunca lo que es la fe, ¿no? Pero yo sé que después de la vivir, como mucho de despertar y solo, se quedó ahí de una forma tan grabada que yo no tenía que hacer esfuerzo, ¿entiendes? En cambio con la fe, yo no sé, pero quizás sí que tengo que hacer. Pero es como claramente y cada vez más claridad, cada vez que vas siguiendo más claridad. Pero lo que nos queda es descargar lo que antes teníamos cargado. Ahora ya no cargamos más porque está separado. Pero lo que tenemos cargado hay que descargarlo. Pero lo que tenemos hay cosas que te estoy diciendo seguramente. Sí, sí. Es que hay muchas tendencias. Sí, porque yo me recuerdo, ahora mismo no me viene ninguna para decirte, pero hay muchas cosas que yo un montón de cosas que a mí me han venido, yo digo, y todo, o sea, sí. Yo es que nunca he estado realmente en la religión, porque a mí toda la vida, desde que me desperté un poco, fue oriente. O sea, yo debía tener ahí sobre un rey,
y entonces no le presté. Sí, pero yo creo que hay mucha tendencia, hay mucha coincidencia que muchas cosas, sí, pero sí. que este camino es más corto. Este es más Sí, corto. sí, en cambio, en la fe, o sea, la religión católica, apostólica y romana, están los mandamientos que vendrían a ser como los 5 Agnas, pero son 10 mandamientos, entonces tienes que vivir en eso como activo. O sea, Si yo no me he lo quedado con cumples, la... es un pecador. Aquí uno no lo ve como un pecador, sino que uno está descargando. Yo me he quedado con esa parte positiva y en estas cosas me veo, me va a ir. Pero la parte buena, claro, la parte buena de la religión, yo lo demás tampoco que sea religiosa absorbente. Está bien entenderlo así, porque es que cuando hablan de nada, ¿no? Una figura de porque vino trayendo el bien y la paz, en donde yo el Mahanaim, el unión, el mandamiento principal, amarlos los unos a los otros. Y esto, entonces, no sé, no te digo que a lo mejor digo una burrada, pero a lo mejor he comparado con eso. Es como Buda, como Buda. Es una persona que para llevar a la gente a la liberación. ¿Vale? O sea, yo ahora encuentro como que Jesucristo vino a eso. Y que este hombre pues y está dando el conocimiento muy actualizado. Los ejemplos que pone cuando lo traduce, ¿no? Es como cotidiano, como el día a día, lo que está viviendo, ¿no? No es de hace 2000 años. Hello, can you hear me now? Voy a ir al baño sí, un momento, pero actualizado. La iglesia. Hello, can you hear me? Personas sí, puede que sí. Yes, Shuddha, we can hear you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so. Qué alegría me dio, por Dios. How about now? You can hear me now? Can you hear me? ¿Pueden escuchar a Shuddha todos? Okay, sí, good. Todo el mundo. Yes, everybody can hear you, Shuddha. All right, so we continue. Okay, podemos continuar. So let us, as we continue. En la medida que vamos continuando. All right. So let us continue, and I will unmute you, here, Cristian. So. Okay, vamos a empezar de nuevo. All right. We have a few questions about the Agnas so far. So tenemos algunas preguntas de los Agnas hasta ahora. And so, who shall we take the first question from? ¿Y quién va a tomar la primera pregunta? Tienen Petra, Graciela y Damián preguntas. Okay, so shall we take the first one from who? From Graciela. Let's take first. Graciela, okay. All right, Graciela, we will unmute you and you go ahead and speak. Graciela, te va a abrir el micrófono y pregunta, por favor. And you speak in Spanish and Cristian will translate. Y hablas en español y yo se lo voy a traducir a Shuddha en inglés. Por ejemplo, no sé, sabemos que no somos los hacedores de nada, ¿no? For example, we know we're not the doership of anything. Que todo lo que sucede, no sucede, y lo que sucede en la vida, happens, en el día a día son evidencias científicos circunstanciales, ¿sí? Whatever happens day by day are scientific circumstantial evidence.
Pero a veces es como confuso, o bueno, es un ida y vuelta, es un ir y venir ante las cosas que logramos. But sometimes it's confusing. It's like going of the things we achieve in life. Que nos producen satisfacción, como a lo mejor otras que no. Things that produces satisfaction for us as other ones not. Bueno, corrernos de ese lugar de que no somos los hacedores, ¿no? O sea, eso está implicado en el ego, o sea... Move from that place that we are the doers, that it's in the ego. Yo por lo menos hasta ahora tenía entendido de que el ego es como que vino con nosotros y Far till now, I have the know that the ego, it comes with us to life. Y si bien tenemos que tener los pies sobre la tierra, con humildad, pero era como que tener un poquito de ego estaba bien también porque eso nos impulsaba a hacer otras cosas. We have to have our feet in the world, but to have a little bit of ego, it was good because it makes an impulse of life to us. Todo esto parte de que sé que estos son efectos de causas en mi otra vida y que tienen que suceder sí o sí, y ahí es donde voy a resolver con ecuanimidad. And this comes from, I know that this comes from things that I have done in my past lives, and I have to resolve all this with equanimity. Okay. All right. So now, my dear, what is your question? Ahora quería, ¿cuál es tu pregunta? Si pensarlo o sentirlo más vale de esta manera es la correcta. If sensing or feeling it from this point of view is the correct point of view. It is correct for Graciela to some extent now. You see, es correcto para Graciela hasta alguna extensión ahora. But it is a view that Graciela is holding. Es una visión que Graciela está sosteniendo. After the Gnan Vidhi, however, it is not exact. It is not. Después del Gnan Vidhi, de todas maneras, no es una visión exacta. Yeah, when you say that sometimes it is confusing. Cuando tú dices que alguna vez es confuso, algunas veces, perdón. You see that at that time, it seems that the confusion is for you, but really that confusion is not for you. En ese minuto parece que la confusión fuera para ti, pero en realidad la confusión no es para ti. The confusion is not for you. It is for the owner of this body complex. Esa confusión no es para ti, es para el dueño de este complejo físico de tu cuerpo. Owner of this, now we call it the non-self complex, okay, or the body Ahora complex. lo llamaremos el complejo del no ser. And that is called the discharging ego. You see, Y discharging. eso se llama el ego de descarga. Yeah, see, we are no longer, you, my dear, are no longer the owner of this that is in front of us, called Graciela, you see. Tú, querida, no eres la dueña de esto que está frente de nosotros y que denominamos Graciela. Yeah, it was a false occupation. It was a false ownership. Now you're saying. Era una ocupación falsa, era una propiedad falsa. Yeah, it is. Sometimes when things are fine, nobody is touching you, nobody is disturbing you, it is easy to kind of remain aware
that this is all happening. Algunas veces cuando nadie te molesta, nadie te toca, nadie te incomoda, es más o menos fácil mantenerse consciente. Yeah, but when something disturbs Graciela at that time, because of the old habit, it may feel as if it is happening to me. But Pero si algo de repente incomoda a Graciela, algún viejo hábito, puedo entrar en la mirada de que me está ocurriendo a mí. Immediately the Agna is any one of these Agnas, 1, 2, 3, 4, or 5. Okay? Any one of these Agnas will lift you up in terms of who you are. Pero inmediatamente cualquiera de estos 5 Agna, el 1, el 2, el 3 o el 4 o el 5, la conciencia de él te va a elevar. Who you are and what is happening, who this is happening to, and how and why this is happening. A qué es lo que está pasando, a quién le está pasando y por qué está pasando. You see, this is the vision of the scientific circumstantial evidences. You see? Esta es la visión de las evidencias científico-circunstanciales. If Graciela feels satisfied, that is Graciela's ego that is being satisfied, you see. Si Graciela se siente satisfecha, en realidad es el ego de Graciela el que se siente satisfecho. If Graciela feels dissatisfied and unhappy, that is Graciela's ego that is feeling that, not you. Si Graciela se siente insatisfecha o incómoda, es el ego de Graciela el que se siente insatisfecho, incómodo o infeliz. You are the knower of and not the feeler, okay? And not the feeler. Tú eres el conocedor, no el sentidor. Yes, you're not the feeler of the satisfaction. No eres el sentidor de la satisfacción. Or the dissatisfaction. You see, you're not. No eres el sentidor de la satisfacción o de la insatisfacción. Yeah, dissatisfaction. This is very important to note, because if the moment you say I'm not, nota muy importante. Because if you say I'm satisfied, then again, you'll say, oh, I want more of it, or I did it. Whereas I am dissatisfied. Tú dices, yo estoy satisfecho, voy a decir, yo quiero más de esto. And when I'm dissatisfied means you will be forced into looking at the faults of others. You'll say, this is. Y si tú estás insatisfecha, te vas a ver obligada a mirar en la falsedad de los demás. You see, whereas scientific circumstantial evidence say that it is exact result. La evidencia científico-circunstancial dice que lo que ocurre es el resultado exacto. The pain or the pleasure of the ego has come in front of me, you see? El dolor o el placer del ego ha venido exactamente frente a mí. You see, the pain or the pleasure of the is not only the event will happen, but it will also be interpreted by the ego. No solo el evento va a ocurrir, sino que también va a ser interpretado por el ego. And it is, and therefore suffered, you see, it is suffered. So there is a suffering y entonces se va a sufrir, entonces hay un sufrimiento. That is happening to Graciela. Yes, this cannot be changed. Y este sufrimiento está ocurriendo a Graciela, esto no puede ser cambiado. It changes because you are able to see it, and therefore seeing makes you see as if it is happening to your neighbor, it is not happening to you. Y simplemente ocurre que tú lo empiezas a ver y empiezas a ver como que estuviese ocurriendo con tu vecino, no que está ocurriéndote a ti. Yeah, it is. Is this? Do you hear a beeping sound, or is it something? ¿Alguien escucha un beeping que está? Is there a beeping sound somewhere? Yes, I believe it's in Graciela, near to Graciela's computer. Okay. Escuchamos un beep. Okay, all right. So I will unmute. No, let me see here. Okay, no, it was here, inside here, in Shuddha's kitchen. No. Just a minute, huh? Nima, beeping sound है? ये बंद कर देना? Yeah, okay, all right. Beeping sound बंद कर दे यार. Yeah, it's okay, all right. Sorry about that. Yeah, okay, that was coming from somewhere here. All right. So you see now, coming to your question,
There is no reason. Confusion, entanglement, puzzle, you see. You're lifted up. Confusion, entanglement, and puzzle doesn't belong to you anymore, you see. I'm sorry. Go on. Yeah. Say it again. Okay. Say it again. Okay. La confusión y el entrabarse o entramarse ya no les corresponde. They live with Agnas. They live with Agnas. These puzzles that arise, you see, cuando uno está viviendo los Agnas, estos puzzles o rompecabezas que emergen. Yeah. If somebody compliments Graciela, such a wonderful, kind lady, my dear. You see, at that time. Si alguien le dice cosas lindas a Graciela, qué linda que es, que querida mía. These Agnas will keep you who you are. You see, you are. Estos Agnas te van a mantener en quien tú eres. You see, you are the knower that the time of compliment has arrived for Graciela. They are not complimenting me. Tú eres el conocedor que el momento para que le den cariños o le den complementos a Graciela ha venido. Cecilia, my dear, you go ahead and type. Okay, yeah, I think Karin is doing it. No, Karin is doing it. Somebody is doing the translations. No. Sí, yes, yes. Petra is doing it. Yeah. Petra. Okay, Petra is doing it. Thank you, my dear Petra. All right. So, and when the time for criticism, just like there will be times of compliments, there will be times for criticism. Y al mismo tiempo, cuando viene la época de en vez de las alabanzas, de la crítica. You see, the more the intensity with which you think that I have done something very good, you see. Con la misma intensidad que uno dice yo he hecho algo muy bien. The more will be the suffering when somebody criticizes it even a bit, you see. Mientras más uno diga ay, que lo hice bien y reciba los alabanzas cuando uno lo hizo bien, más va a venir el sufrimiento después cuando uno lo critiquen y le dijeran o le digan que lo hizo mal. Yes, so, but all you have to know is that, you see, whatever happened, these were the evidences of Graciela. Graciela also has her evidence. Lo que tienen que saber es que cualquier cosa que sucede son las evidencias de Graciela. If Graciela's evidences are there with exactness of mind, body, and speech, those evidences may help, but there is no guarantee that they will produce a result, you see. Si las evidencias de Graciela están alineadas con su mente, cuerpo y espíritu, uno se puede sentir mejor, pero no hay ninguna garantía de que esas evidencias van a surgir o van a realizar algún resultado en específico. The Agnas of Gnani Purush Dadashri makes you free from expectations and opinions. La del Dada Purush Dadashri te hace libre de las expectativas. You see, because the expectations arise when you become the doer. I am doing this, or he should do it, or they Porque las expectativas emergen cuando uno se transforma en el hacedor. Yo tengo que hacer esto, o él o ella tiene que hacer esto. And sometimes the expectations turn into insistence and heavy insistence, you see. Algunas veces las expectativas se transforman en insistencia y en tremenda o profunda insistencia. Yes, all of those things drag you away. All of those things actually are part of something that you have carried over from the past life. Y todo esto te va sacando, y son cosas que te van llevando de cosas que tú traes de vidas pasadas. And will show up in Graciela, but you have now the Agnas. You see, now you have to be. Te van a mostrar en Graciela, pero ahora tú tienes los Agnas. You see, the Agnas will free you from whatever garbage. This is called garbage of Graciela. Y los Agnas te van a liberar de cualquier basura. Esto se llama basura de Graciela. Garbage of Graciela in the form of my way or no way. It has to happen my way or no way. Y es la forma de Graciela en que tiene que ocurrir a mi modo o de ningún modo, a mi modo o de ningún modo. Garbage through pride. Everybody has to follow me. Basura del ego, todos me tienen que seguir, del orgullo.
anger reactions when this doesn't happen, you see. Reacciones de rabia cuando esto no sucede. Or manipulative approaches and deceitful approaches to get it done quietly the way you want. O algunos acercamientos para hacerlo calladamente. Or going through greed reactions or heavy insistence on wanting it only the way, you see. O tener reacciones de enojo, de dolor, hacer cosas por debajo. All of these things are called. All of these things are called kashayas, you see, kashaya. But you see, todas estas cosas se denominan kashayes. They are not called kashay for you anymore if you do not say they are happening to me. You see, if you say... Los kashay no están ocurriéndoles a ustedes si es que ustedes están en la mirada de que esto no me está ocurriendo a mí. Yeah, I said if you can be aware that Graciela is entering into kashay, but you can be there to say, this is, Pueden estar en la conciencia de que Graciela está entrando en kashay, pero estar en la conciencia de que yo. But this is where you really need to be in Agnas. You do not Aquí es donde uno realmente tiene que estar en los Agnas. Never say or even believe that it is happening to you. This is very important. Nunca decir y nunca creer que esto le está pasando a ustedes. Esto es muy importante. Because when you are aware that this is happening, then you have a way to become free from it, you see. Cuando tú estás consciente o en el estado de ver que esto está pasando, puedes liberarte de ello. You see, the kashay actually is happening to what is now called the non-self complex. You are the self. El kashay le está ocurriendo a aquello que denominamos el complejo del no ser. See, kashay reactions, you see, but by entering into kashayas, you are disturbing scientific circumstantial evidences. Al entrar en los kashay, uno está enturbiando o disturbiando las evidencias científicos circunstanciales. You cannot then say it is all scientific circumstantial evidence. Entonces uno ahí ya no puede decir es todo evidencia científico circunstancial. Yeah, afterwards you might say, oh, that I became aware that Graciela became angry or Graciela. Después uno puede darse cuenta, decir, me di cuenta de que Graciela se enojó, se molestó. So therefore, this awareness which is your goal, this awareness which is your... Por lo tanto, este entendimiento que es nuestra meta, this awareness which is who you are, this most precious thing inside, you see. Este entendimiento que en quien tú eres, que es la cosa más preciosa dentro de ti. This awareness, this awareness is begun, and in this awareness now, el entendimiento ha comenzado, y en este entendimiento ahora, this awareness is the separation that has happened. You cannot change it anymore. Y este entendimiento es la separación que ha ocurrido. Tú no lo puedes cambiar nomás. This awareness is the exact separation that has happened, and it's going to liberate you no matter what happens. Y este entendimiento es la separación que ha ocurrido y te va a liberar no importa qué hagas. No matter what happens to Graciela and no matter what Graciela does. You see? Le ocurra a Graciela y no importa lo que Graciela haga. You see, if Graciela is appreciative, if Graciela is a sincere pupil, disciple of you, the one in Agnas, you, the awakened one. Si Graciela es un discípulo sincero de aquello que contigo en los Agnas, if Graciela listens to you, then your work is done, you see. Si Graciela te escucha a ti, entonces tu trabajo está hecho. You see, but you are in charge now. You are in command. You are. Pero tú estás encargada en este minuto. Tú estás a cargo. Graciela is now your little sister or your little baby. You see, just you need. Graciela ahora es tu pequeña hermana o tu pequeña hija. Yeah, Graciela may listen to you or may not listen to you, but you cannot leave your place, which is... Graciela te puede oír a ti o no te puede escuchar a ti, pero tú no puedes dejar tu lugar. You see, you can be there as
as a gentle guide for Graciela, but more importantly, you should not miss your Agna space. You see, Tú puedes estar ahí como una guía gentil para Graciela, pero lo más importante es que tú no puedes perder tu entendimiento y conciencia de los Agnas. you are free from the world of opinions and the world of the right and the wrong and the good Estás and libre bad. del mundo de las opiniones, del mundo de lo correcto, de lo incorrecto. You see, just Graciela becomes your file. You see, Graciela se transforma en tu archivo. Okay, all right. Is there anything else, Graciela? Any question? ¿Hay algo más, Graciela, dentro de tu pregunta o algo que necesites saber? No, gracias, gracias. Okay, my dear. All right. Okay, now let's go to the next question. Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. Was it? I think It was Petra and Damián. Petra. Okay, Petra, you want to say? Petra, ¿quieres decir algo? Thank you, Shuddha. My question was very related to what Brazilia asked. Gracias, Shuddha. Mi pregunta estaba muy relacionada con aquello que preguntó Graciela. So, going a little bit deeper. Y así que yendo un poquito más profundo. When I am, or when Petra, the relative, is middle in the city. Cuando Petra está en la mitad de la ciudad, surrounded by hundreds of other relatives, rodeada de muchos otros relativos, it is easier to experience the third Agna. Es más fácil experimentar el tercer Agna. I experience I'm a particle more. Yo experiencio un particle, ¿no? Experimento que soy una partícula. Experimenta que es una partícula más. In the scientific circumstantial evidence. En las evidencias científicos circunstanciales. But when I am alone, when Petra is alone, or when she sees something she desires, pero cuando Petra está sola o ve algo que ella desea, this experience goes away. Esta experiencia se desvanece. What is happening there? Why is it? Why do I lose with desire or being alone the experience of perceiving the third Agna? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué cuando estoy sola o tengo deseo pierdo la experiencia del tercer Agna? Yes, that's a good question. Es una buena pregunta. Yeah, the desire and the denial. Tanto el deseo como la negación. They are actually responses of a file. Responses. Son respuestas en realidad del archivo. You see, that is called a file. You see, eso es lo que se denomina un archivo. It is because a file is in front of you that the desire arises, but you say. Es porque el archivo está enfrente de ti es que el deseo emerge. But you say, I am having the desire. Pero tú estás diciendo, yo estoy teniendo el deseo. You say, I am being tempted. You see. Tú estás diciendo, yo estoy siendo tentada. You see, when desire arises because of evidences, you see. El deseo emerge por las evidencias, tú sabes. When matching subatomic particles come across each other, whether it is in the form of an object. Cuando se empiezan a cruzar las partículas a nivel atómico, ya sea en un objeto. Whether it is in form of a piece of chocolate, or whether it is in front of a human being who attracts aunque esté sea frente a un pequeño pedazo de chocolate o sea enfrente de un ser humano. These are accounts of the body complex. You see, estas son cuentas del complejo del cuerpo. You see, and by their very nature at that time. Y por su naturaleza en ese minuto. The knowledge of Vyavasthit scientific circumstantial evidences will. El conocimiento del Vyavasthit, circunstancias científicos, evidencias científicos circunstanciales, will cover you, will
cover you, and therefore you will become absorbed in that temptation. You see? Te va a recubrir y entonces te va a llevar a esa tentación. This is a ser how, absorbido por esa tentación. this is the scientific circumstantial evidence of Petra. Estas son las evidencias científicos circunstanciales de Petra. You see? The nature of a file is such that it will make you absorbed in the file, you see. La naturaleza del archivo es tal que te va a llevar a ser absorbida por el archivo. So, therefore, Dadashri now comes with the fourth Agna. Por lo tanto, Dadashri ante esto aparece con el cuarto Agna. The Dadashri says, Petra, my dear, you are tempted, right? You see, now, if you are aware that you are tempted, then... Entonces Dadashri dice, Petra, mi querida, está siendo tentada. Entonces, si tú estás en la conciencia de que estás siendo tentada, Dadashri says, you don't have to block the temptation, nor do you have to reject the temptation, okay? Dadashri dice, tú no tienes que bloquear la tentación, ni tienes que caer en la tentación. Because the one who has awakened, it is not under his or power or authority to do anything that is happening. Porque aquel que ha despertado no tiene la autoridad para entrometerse en nada de lo que está ocurriendo. Yeah, you cannot give energy to the temptation, nor can you reject it. You can. No le puedes dar energía a la tentación ni energía a la negación de la tentación. If you know that that temptation leads you into trouble time and again, then. Sabes que la tentación te va a meter en problemas una y otra vez. It is a different thing, but generally, una cosa distinta, pero generalmente. Dadashri says that it is file, you see, and you have to settle the file with equanimity, you see, you have to allow. Generalmente Dadashri dice que es un archivo y tú tienes que resolver el archivo con ecuanimidad. And how this is now, so it's a, equanimity means that arises because of who I am. La ecuanimidad quiere decir que eso emergió por quién soy yo. I am Samapura, so therefore it is not in my nature to tilt this way towards attachment and what I like. Yo soy alma pura y no está en mi naturaleza caer a ese lado por mis apegos. Or even slightest degree towards abhorrence or hate or dislike, you see, just... O simplemente irse un poco para el otro lado, simplemente es mantenerse en un equilibrio. It is not a question of doing attachment or doing abhorrence, it is a question of... No es una cosa de mantenerse atrapado por algo o de aborrecer algo. It is a question of being aware that this is who I am and I'm aware that this is happening. You see, this other is happening. Es un tema de mantenerse consciente de quién soy yo y esto le está pasando a alguien. Yes, this so it is an Agna, and at that time, you see, and what is the Agna? Agna says that everything that... Entonces, es un Agna. ¿Qué es un Agna? Everything that takes you away from your bliss is called file, okay? Y todo aquello que te saque de tu dicha se llama archivo. You yourself said that when you are in the midst of huge crowds, then that lot of people and everything, you come into your pure, special... Por ejemplo, si estás en la mitad de mucha gente y estás en un lugar donde estás en la mitad de mucha gente, empiezas a sentir que eres alma pura. Yeah, pure special space, Evasama pura. This is all especial puro. This is mass of humanity. It's all happening. You are able to. La humanidad está todo ocurriendo. Yeah, it's happening. Except when you are by yourself, at that time you are enter into that which you love to do or which you used to do that you like to do. And pero entonces cuando estás solo entras en aquel lugar en que está lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer, lo que estás habituado a hacer. It takes you. So a file is that which takes you away.
Entonces el archivo que ahí te saca del Agna. From your bliss, you see. This is the file, you see, and this is the subtlest definition of a file. You see, this is the very... la definición sutil de aquello que es un archivo. You see, and the gross definitions of files are, you know, entire Petra is a file, or... Porque la definición grosera de lo que es un archivo es decir Petra es un archivo. Or Petra's boyfriend or husband is file too. O el novio o el marido de Petra es un archivo también. Or if Petra has a son, older son, Petra is file 3. O Petra tiene un hijo mayor que es el archivo 3. As number 2 is a daughter, then it's Petra's file 4, you see, like y that. La segunda es una niña, y entonces el archivo 4 de Petra. You see, these are visible files. Estos son archivos visibles. You see, so the Agna says that it doesn't really matter what happens with that file. Y el Agna dice que en realidad no importa qué es lo que suceda con ese archivo. It is interaction, but the critical thing is not to have either this or this. That means you sleep. Lo crítico es no irse o desequilibrarse hacia un lado o hacia el otro. It means you entered into the reaction. The file by very nature. Porque eso significaría que entraste en la reacción, porque los archivos, por su naturaleza más pura, a file by its very nature will create, very nature will has the possibility of creating either rag or dvesh, either attachment or abhorrence, you see. Porque el archivo por su naturaleza propia tiene la posibilidad de crear apego o aborrecencia, you see, o rechazo. See, Kashai reaction. It is. Esa es la reacción Kashai. ¿Kashai? Yeah, Kashai reaction. A Kashai reaction. File by very nature is that which has the potential to ignite one of these 4 Kashais. Porque el archivo, por su naturaleza, tiene la naturaleza o la cualidad de poder provocar ignición en alguno de estos 4 Kashai, de despertarlos, por decirlo de alguna manera. You see, the fire, and it ignites that. It has the potential to ignite, and Dadashri el potencial de hacer ignición en estos archivos. And it says, Dadashri says, now it is very important, and you know, let me just now we're going deeper into the Ahora vamos a ir en algo más profundo. Yeah, we're going deeper into this. Before that, I need to have Petra say something. Petra, do you understand? Pero antes de eso, necesito que Petra diga algo. Petra? ¿Entiende, mi amorcito? Yes. Yeah. So are you So are you understanding this? Are you getting the answers about? ¿Están todos entendiendo las respuestas que está dando Shuddha? I am getting your answer perfectly. All right. Okay. Estoy entendiendo la respuesta perfectamente. Okay. We're to continue working on. Y vamos a seguir trabajando en ello. So we have naturally entered Agna 4 here, and let us just continue with this understanding of the Agna 4. Is there any other question also before that? Vamos a entrar en el Agna 4 ahora, el entendimiento del Agna 4. ¿Y hay alguna otra pregunta? Damián used to have a question. Okay, let's take Damián and then we'll go into the details. Okay, entonces vamos a tomar a Damián ahora y vamos a seguir después. Okay. Okay, Damián, please speak up. Damián, no te estamos escuchando. Tell him just say something. Keep talking. No. He was talking, but we didn't listen to him. Now he's. Okay, now please. Damián, estás bloqueado. No sé por qué, pero sale que tu micrófono está cerrado. Tienes que desbloquearlo tú a la izquierda abajo. Damián, please. Let me mute everyone and just unmute only yourself and Damián, okay? All right, Damián. Damián, speak, please. Okay. Yo tengo una pregunta. Wait, Damián, no te estamos escuchando, parece que está con problema de micrófono, pero no se escucha.
Okay, he says that probably next time or after, because it's some kind of problem there. Okay, all right. And just explain to him that underneath the program there is the mute button, the microphone, and to the right. I believe he's aware of that. Okay, all right, he might be having some kind of problem. So let's take Daniel's group. Okay, all right. Here. Okay, vamos a tomar el grupo de Daniel. Okay. Say something, ma'am. Diga algo, por favor. Digan algo. Quiero hacer una pregunta. I want to make a question. Okay. ¿Qué injerencia tiene el ser relativo en el entorno? Les pido que hablen fuerte porque no se escucha mucho. ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué injerencia tiene el ser relativo en su entorno? What is the role of the relative in its own environment? Que me hable de la libre albedrío. Perdona, ¿puede repetir? Que me hable del libre albedrío. If you can talk to her about the free will. Okay. Oh, so then she has the question is, what is free will? Entonces tu pregunta sería, ¿qué es lo que es el libre albedrío? And what is her, please tell me her name again. ¿Me puedes dar tu nombre de nuevo, por favor? Nori. Nori. N-O-R-I? N-O-R-I. N-A-O-R-I, huh? Nauri. Nauri? Nori. Okay. All right. Okay. All right. So let us take the first question, the second question first. What is free will and what is? Vamos a tomar la segunda pregunta primero. ¿Qué es lo que es el libre albedrío? Free will. El libre albedrío. Yes, is there for the one who believes I am this body. Está para aquel que cree que yo soy este cuerpo. Yes, free will is there for the one who says, I am Nori and I will do this and I will do that. You see? Eso está ahí para quien dice, yo soy Nori y voy a hacer esto o voy a hacer esto otro. Yeah, and people do that. You see, they climb the Himalayas. La gente hace eso, la gente sube los Himalayas. Yeah, they do everything. This is their free will. You see, ellos hacen de todo. Ese es su libre albedrío, ¿tú ves? Free will belongs to the ego, and free will is el libre albedrío pertenece al ego. Free will is now, as you know, an illusion, you see. Y el libre albedrío es ahora, tú ves, una ilusión. See, whoever says I'm going to climb the Himalaya, really, in fact, has, and if he ends up doing it, a cualquiera que dice voy a escalar el Himalaya y lo termina haciendo al final. And then you know that is part of his discharge karma effect, you see. It is. Tú sabes que es parte de su efecto de descarga de karma, tú. Yeah, the causes of which were laid in a previous life, you see. So. Así que probablemente ese deseo está relacionado con algo de una vida previa. Yes, free will. Free will means that it is a sense of I am the doer, I will do it, and I will prove it to the world that I can do it. El libre albedrío tiene que ver con yo soy el hacedor y le voy a probar al mundo que puedo hacerlo. Yeah. It is correct for the one who believes that, and that is how. Y está correcto para aquel que cree en eso. And that is what motivates this relative world. So, you know, your question. Eso es lo que motiva el mundo relativo. All the relative world proceeds on the basis that I am doing it and I have to do it. Todo el mundo relativo vive en las bases de que yo lo estoy haciendo. Whereas the view of liberation from life after life of doing anything is that. Pero la vía de la liberación, de vida tras vida, de estar haciendo cualquier cosa. That it is all part of the non-self complex, you see. Todo eso es parte del complejo del no ser.
Yeah, see, and the non-self complexes are of infinite kinds. Some are human bodies, some are... Y los complejos de este tipo son de infinitas formas, algunos son humanos. Some are human bodies, some are animals, some are plant kingdom, etc. Algunos son cuerpos humanos, algunos son cuerpos animales, otros son plantas. But it is in the human form that the free will is most developed because it is part of the development of the intellect. The intellect. Pero es en la parte humana donde se ve más desarrollado el libre albedrío porque tiene que ver con la parte del intelecto. And the intellect says, I am this body, but then, the intellect says, I am this body and I am doing, whereas Pero el intelecto dice, yo soy este cuerpo y yo lo estoy haciendo. Whereas such intellect is not developed in other life that is around us, you see. Pero el intelecto no está así desarrollado en otras formas de vida que nos rodean. All right, so free will is gone now. Así que el libre albedrío se ha ido ahora. All will is gone and all kinds of will is... Todas las formas de voluntad se han ido. And it is replaced by vision. Now you have a vision. Reemplazada por la visión. You see, now will... Ahora la voluntad. Now will belongs in discharge to Nori, you... La voluntad tiene que ver con descargar a Nori. Sometimes Nori is willful and sometimes she does not have a will. Sometimes she is extremely willful. She wants not only... Algunas veces Nori va a ser extremadamente voluntariosa y otras veces no. Whereas sometimes she is also extremely willful, so she wants others also to do what she wants to do, you see. Algunas veces ella va a ser extremadamente voluntariosa y va a querer que los otros hagan lo que ella quiere que hagan. But now you know that it will only happen when the evidences are available. It is not going to happen just because you want it, you see. Pero ahora tú sabes que eso solo va a ocurrir cuando la evidencia esté disponible para aquello, no va a ocurrir simplemente porque tú quieras que ocurra. And the person with the free will does not know that his own body has to cooperate too. He may have a very strong will, but if his body is not cooperating, la persona que está en la conciencia del libre albedrío no entiende que su cuerpo tiene que cooperar también, que aunque por mucho que tenga toda la voluntad del mundo, si su cuerpo y circunstancias no cooperan, eso no va a ocurrir. His own body, his own brain, these are all evidences. Su propio cerebro, su propio cuerpo. These are all of these evidences. If they are not cooperative, his free will goes out of the window. It doesn't work, you see. Entonces, si todas estas evidencias no cooperan, su libre albedrío sale volando por la ventana simplemente. Yes. Or if he suddenly is caught up with some kind of a serious viral illness, nothing will work, you see. So all of this... Por ejemplo, de repente te toca una enfermedad viral y tú tienes toda la voluntad del mundo, simplemente nada de lo que estás esperando va a ocurrir. So now you're rising into a higher vision of even will is part of scientific circumstantial. Y ahora entonces estás entrando en una visión más profunda o más alta de que hasta el libre albedrío es parte de las circunstancias, de las evidencias científico-circunstancial. You see, the will is replaced by an intention, and what is that intention that led? Entonces, la voluntad está reemplazada por una intención. ¿Y cuál es la intención? Yeah, the intention is the intention is very beautiful now for all of us. That la intención es muy preciosa, muy linda para todos nosotros ahora. That I have attained my blissful self, and may all the world even experience this magnificent. Yo he adquirido mi conexión con mi ser. Yeah. Todas las experiencias del mundo empiezan a ser hermosas. And may also, through it, a life without any conflict or problems, you see. Y entonces voy hacia una vida sin ningún problema o conflicto. So the will is replaced by the intention of column number 9, you see, column number 9. Entonces el libre albedrío es reemplazado por la intención del calam número 9. Or any of the 9 columns that you're familiar with. You see, the will. O cualquiera de los 9 calam con los que ustedes ya están familiarizados. You see, the will is gone. The will is. Entonces la voluntad o el libre albedrío se ha ido. The will is ignorance. You see, the world might say la something. voluntad es ignorancia. And there's Petra is saying the question is, what is the influence of the relative on the environment? Karen Petra está diciendo cuál es la influencia del relativo en... And environment, my dear, is part of the relative. Everything except the Amapura is relative.
you see. Con el medio ambiente, dice el medio ambiente es parte del relativo. You see, now the question is your relative, that is called Petra, file number 1. La pregunta es tu relativo, que es Petra, tu archivo 1. Is she cleaning the environment or is she polluting the environment? ¿Está limpiando el medio ambiente o está el medio ambiente o está ensuciando el medio ambiente? And I'm not talking about the physical environment. Estoy hablando con el medio ambiente físico. All this global warming and all of these things. Todo el tema del calentamiento global o cosas por el estilo. There you always have to tell Petra, put the garbage in the right containers and don't try to decir a Petra, pon la basura en los contenedores adecuados. And try to use your glass, your china rather than your plastic plates. Para el vidrio más que el plástico. But more important is to say, Petra, clean your inner pollution. The inner pollution is anger, pride, deceit, and greed. Pero lo más importante es, Petra, limpia tu polución interna, que es el dolor, el orgullo, la rabia. Yeah, the relative may or may not clean it, but you certainly come into the absolutely pristine environment. El relativo puede no limpiarlo, pero tú estás entrando en tu estado absolutamente prístino. Yeah, when you come into your absolutely clean space, absolutely pure space. Cuando tú entras en tu espacio absolutamente limpio, absolutamente puro. Yeah, everything has a way of cleaning up. The internal has to clean up first. Todo de alguna manera se va limpiando. Lo interno se va limpiando primero. The internal has to clean up first before the external will clean around you. Lo interno tiene que limpiarse primero antes de que lo externo alrededor tuyo se vaya limpiando. Right. So, okay. So, is there any more questions from Nori? Nori, do you understand, my dear? ¿Hay alguna pregunta más de Nori? ¿Tú, Nori, entendiste? Nori? Sí. Okay. All right. Is there anybody else left before we go? ¿Hay alguien más antes que quiera hacer una pregunta antes de que continuemos? A ver, ¿me escuchan a mí? Yes. Sí, ahora sí, dame. Arreglé el micrófono. Yo entiendo perfecto este cambio del hacer al ver. I understand perfectly this change from the doer to the seeing. Beautiful. Incluso después de Brasil lo siento adentro. Even after Brazil, I feel it in my inner space. Beautiful. A la vez siento una angustia que es como mirar una fiesta desde un balcón. But at the same point, I feel like a kind of anxiety from seeing like a party from a balcony. Desde un lugar aislado, es como que te vas aislando. From a very isolated place, it's like you're being, you start to being isolated. ¿Qué me puede decir para ayudarme con esta ansiedad? What you can tell me to help me with this kind of anxiety? All right. Yes. Okay, sí. Yes, this isolation is important. Okay. Este aislamiento es importante. You see, in fact, that is your real space. That was your real space, but you were not aware of it. You see? Ese es en realidad tu espacio real. Ese es tu espacio real, pero tú no estabas consciente de él. Yeah, infinite previous life. En infinitas vidas previas. You were really separate from all that had happened. Tú estuviste separado de todo aquello que te estaba ocurriendo a ti. But by becoming involved, you created new lives for yourself, you see. Pero al encontrarte envuelto en esto, fuiste creando nuevas vidas para ti. You see, your view from the balcony, like if you are in a building on the 10th floor, and if you're watching the people on this... Tu visión desde el balcón, tú estás en un edificio con el 10º piso y estás mirando... And down below is a heavy street with a lot of people walking back and forth. Abajo en la calle, una calle con mucha gente y con mucho tráfico, mucha gente funcionando ahí. You can continue to see and you're not affected by it, you just see people coming and going, people are coming. Puedes estar mirando y no estás siendo afectado, puedes mirar cómo la gente va viniendo, yendo y viniendo. You're not affected, you're not
You are not going this way or this way. You are No just estás siendo afectado, no vas en este sentido o el otro sentido. you are in your blissful equanimitous Tú space. estás en tu espacio de dicha y ecuanimidad. You see, and even if you see two men suddenly break up into a fist fight down below, you just Aunque ves a dos hombres que están entrando en una pelea abajo en el primer piso, you can continue to see them without getting affected. You see, you're not affected puedes this seguir way. observándolos sin estar o entrar a estar afectado. Yeah, and then after 5 minutes, they all, get separated by the people around them. They use a few. A los 5 minutos finalmente la gente los separa a estos tipos. And they use a few profane or negative words, and then they walk away. And Y si dicen algunas palabras negativas o groserías, simplemente se van. And then, but nothing happens to you. But then, as you're watching from the balcony, you see your young daughter. Pero ahí nada te pasa, pero al mismo tiempo estás mirando desde el balcón y tú ves a tu hija pequeña. Walking and suddenly coming in the sight, and all of a sudden, there you go, you see. Pero entonces ves a tu hija pequeña que viene caminando por ahí y entonces tú dices, ahí sí que parte. You see, there you go, there, oh my daughter, oh, how empieza a decir, oh, mi hija. You see, all of a sudden you're drawn into it. You're no longer in the balcony, you're already there. Pero entonces ahí ya no estás en el balcón, estás ahí mismo. You see, in the same way, you see somebody that you just absolutely detest or you don't like, and de la misma manera, si ves a alguien que detestas absolutamente, and then you fall on the other side, you see. Y entonces caes en el otro lado del mismo sistema. But you see, if you remember, if you are graced with any of these 5 Agnas, you not only see your pero si en ese minuto tú recuerdas, tú entras en cualquiera de estos 5 Agnas, you not only see your lovely daughter, by relative viewpoint, she is Damian's daughter, but pero no solamente tú ves a tu preciosa hija desde un punto de vista relativo, ella es la hija de Damián. You're aware that she is Damian's daughter, not your daughter, and estás consciente que es la hija de Damián, no tu hija. And you will also be aware that upon seeing her, Damian has a little bit of tears of joy in his eyes. You see, y también puede estar consciente de que Damián tiene unas pequeñas lágrimas de alegría en sus ojos en ese minuto. But at the same time, you're aware that she is pure soul, absolutely pure soul. Pero al mismo tiempo estás consciente de que ella es alma pura, absoluta alma pura. And she is so absolutely pure, and that there is no power on this earth that can hurt her. You see. Y entonces estás tan consciente que ella es alma pura que no hay poder en esta tierra que la pueda dañar. It is her relative account is with Damian, you see, and that's all. That relative account. Porque su cuenta relativa, por ejemplo, está con Damián. The relative account has to be settled with equanimity. La cuenta relativa tiene que ser resuelta. That relative account has to be settled without losing your equanimity, you see. Porque la cuenta relativa tiene que ser resuelta sin perder nuestra ecuanimidad. And then, so she comes up to your apartment and she hugs you at that time. Also, porque si viene a tu apartamento y te abraza en ese minuto, yeah, you see, Damian will do whatever he is to do. He will say, my sweetheart, I love you, Damian va a hacer lo que tiene que hacer. Dice, querida mía, te amo, te adoro. But the awareness inside is there that this is all a drama that's being played, you see, this is a drama. Pero la conciencia o el entendimiento es que esta es siempre una obra que está realizándose, un drama. Drama, you see, and then after a while, after half an hour, she will say something, she will give you some news that will make Damian explode, you see, something. Pero, claro, porque después de media hora puede ella darte noticias o alguna información que hace que Damián explote. It is something that, she has damaged the car that you have given her or something or the other. El auto que le regalaste o alguna cosa por el estilo. Or something that makes it so. Then you have to recognize, you have to be aware that this, at that time, that this is a file. You see, it's a file. Tienes que estar consciente en ese minuto que esto es un archivo. You see, at that time you will forget that she is your lovely daughter. You will also, you will say things to her and you will become angry. Porque si llega a pasar eso, a ti se te va a olvidar que es tu preciosa hija y le vas a decir cosas que, bueno.
You see, that which you enter with a lot of attachment will result with a lot of aversion. This is part of the same Entonces, si tú entras con mucho apego a eso, vas a tener también, por lo contrario, mucha resistencia. Yeah. That doesn't mean that you don't show her the love and the attachment and the kindness or whatever. Eso no implica que tú no le muestres el amor, el apego o la ternura que tienes que realizar. You see, all you have to do is Dadashri says, I have lifted you up. You see, before you were all... Todo lo que tienes que hacer, Dadashri dice, yo te he levantado, yo te he hecho subir. Before you were overwhelmed and you were swimming in the ocean of this attachment and aversion. Antes estabas superado y nadabas en el océano de los apegos. Now I have lifted you up. You have risen as the pure, blissful, unaffected Ahora one. Yo te he levantado y tú tienes que razonar como aquello puro de dicha, la dicha pura. And that which is in front of you, whether you like it a lot or whether you hate it, is simply a file. You see, it is aquello que está delante tuyo, sea que sea algo que te gusta mucho o algo que lo detestas mucho, es simplemente un archivo. It is not that your daughter is doing it or that man is doing it. No tiene que ver con que tu hija lo está haciendo, que ese hombre lo está haciendo. The daughter, the account with the daughter is called a file. It is the account. La cuenta con la hija está llamada un archivo, es la cuenta. The account is the file, not the daughter, okay? La cuenta es el archivo, no la hija. You see, she is just a non-self complex, another body complex. Ella simplemente es un cuerpo físico del no ser, un cuerpo físico. Yeah, but she carries with her love for Damien, just a lot of love for Damien, you see. Pero ella lleva dentro de ella el amor por Damián, mucho amor por Damián. You see. And you also have the similar love for her that you have carried inside it, Damien. También tienes un amor similar por ella que tú lo traes dentro de ti. Up until now you used to think, I love my daughter, but it is actually, that is the account that you have carried with you from past life. And yo amo a mi hija, pero en realidad eso es una cuenta que tú traes de vidas anteriores. So even when you think about her, if she is not in your city, she is far away. Cuando tú piensas con ella, aunque ella no está en tu ciudad y está lejos, there is an instant sense of love which is so beautiful because hay un sentimiento instantáneo de amor que es tan hermoso. Because the love between a daughter and a father is very beautiful. There is nothing physical about it, you see. Porque el amor entre una hija y un padre es muy hermoso, no hay nada físico en ello. You see, and so, you will go to great lengths to do everything for her, and that is called rag, you see, that is called attachment, you see. Si tú vas a cualquier cosa o a cualquier mundo o cualquier acción para conseguir cosas para ella, bueno, eso se llama apego y un nombre que... So Dadashri doesn't touch rag. He says it makes you feel Dadashri good. No habla del rag. Yeah, don't worry about rag. But you see, recognize that dvesh or abhorrence is where you really need to be very careful. Okay. No te preocupes del rag. Preocúpate de que el apego o la aborrecencia o el detestar algo es de lo que tienes que estar preocupado. At that time you will react, you see, you will react with anger and, Porque en ese minuto vas a reaccionar y vas a reaccionar con rabia o con alguna otra cosa. So at that time you settle the file with equanimity. Pero en ese minuto tienes que resolver el archivo con ecuanimidad. You see, the word file is a magnificent word. File means you're not saying la palabra archivo es una palabra magnífica. You don't say this man is doing it. The moment you say file, that means immediately you know what is your approach to it. A file means... Porque tú no dices, este hombre me lo está haciendo. En el minuto que tú dices archivo, inmediatamente se denota cuál es tu aproximación hacia el tema. A file means an unsettled account. Un archivo significa una cuenta que no está resuelta.
What unsettled account? You know, this is a world of 7.5 billion people now. You see, when Es una cuenta no resuelta en este mundo de 7,5 billones de personas. When Dadashri gave these Agnas in 1962, there were half the population in this world. Cuando Dada dio estos Agnas en 1962, había la mitad de la población en este mundo. You see, but Dadashri says you don't have accounts with these billions of people. You see, you have accounts. Dice, tú no tienes cuenta con estos billones de personas. How many people do you have accounts with? Then the answer is those that will come in front of you and create one of these two things, either this or that within you. That is. La pregunta es, Dada dice, ¿quiénes son aquellas con los que tú tienes cuentas? Bueno, son aquellas personas que vienen enfrente de ti y van a crear una de estas dos cosas. And drag you into further attachment and abhorrence. You see, further. Y te van a arrastrar, ya sea que al apego o a aborrecencia. You see, now. When you are here and when you say it's a file, whether it is a temptation file for Petra or whether it is... Cuando tú estás acá, aunque si es que es un archivo de tentación para Petra, or whether it is a good feeling file of a daughter for Damian, you see? O es un archivo de un maravilloso sentimiento con la hija de Damián. Or whether it is an insulting file for Graciela, you know, somebody. O si es un archivo de insulto para Graciela. Leave here, you know, go away, you know. Sal de acá, ándate de aquí. You see, those you have to recognize is a file that is an account that you had not cleared, settled, completed in this previous life, and therefore tienes que reconocer que es una cuenta que tú no has resuelto de manera adecuada en una vida anterior. Yeah, was not cleared in the past. No fue clarificada en el pasado. And therefore you have now this Agna that you have to have this absolute firm resolution inside that this is a file and any file. Entonces, ahora es un Agna y tienes que tener esta forma de resolución interna de que esto es un archivo. And that I am going to remain in my equanimous state, who I really am. Yo me voy a mantener en mi estado de ecuanimidad, en aquel que realmente soy. And it is that equanimity that is going to allow me not to slip into this or into this, you see. Y es esta ecuanimidad la que me va a permitir no resfalarme hacia un lado o hacia el otro. It is the equanimity that, remain in equanimity, the file will clear its account with file will clear with account with the file. File will clear the account with the file. Al mantenerse en ecuanimidad, el archivo va a resolver la cuenta con el archivo. It's an account of Damian and his daughter, you see. Una cuenta de Damián y su hija. The account will come to its natural conclusion. You would not have entered into any further. La cuenta va a resolverse o va a llegar a su conclusión natural y uno no se va a involucrar en el asunto. You would become free from that file. That file gets. Vas a estar libre de ese archivo. You see that there, you know, in that. And this is important that you had asked this question from the balcony. Y es importante que hayas preguntado esta respuesta del balcón. O sea, esta pregunta, perdón, del balcón. You see, you express some kind of an anxiety that am I being so detached that I'm not showing what I, am I being kind of, no, am I showing a relative disinterest in my relative life? No, the answer si tú muestras esta ansiedad como un efecto de que estoy demostrando que no estoy interesado en mi vida, eso no es así. This life is beautiful. I do want to enjoy. Es maravillosa, es hermosa. I do want to enjoy my life with my lovely daughter, etc. No. Yo quiero disfrutar la vida con mi hermosa hija. No, the other does not take away your enjoyment, nor does it ask you to shift away or run away from. Nada no se lleva tu disfrute de la vida ni te pide que te arranques a algún lugar. From the pleasant things that happen to you. Ni de las cosas placenteras que te ocurren a ti.
See, this part of the película, part of the movie of Damien. You see what all parte de la película de Damián. Yeah, whatever Damien is going to say to her is going to happen. Oh, my sweetheart, I love you. When are you coming back? Oh, etc., etc. Cualquiera que cosa que diga o que quiera decir Damián a ella va a ocurrir. Yeah. So you are not, even if you want to detach yourself, you see, even if you want to detach yourself from this worldly life, you cannot. Aunque tú te quisieras separar a tu ser de esta vida mundana, no lo puedes hacer. Because there is still Damien. Damien is still there, Porque Damián aún está ahí. You have not become the absolute spirit and the soul without the body yet. You see, the body tú no te has convertido en el espíritu absoluto o el alma absoluta sin el cuerpo. So but you see, what the most graceful thing that happens is that there is no new kashai, there is no new anger, pride, deceit, Pero greed. la cosa más con mayor gracia que nos puede ocurrir es que no hay más kashai, no hay más enojo, dolor. And therefore there will be no new movie created, no new karma will be created. Por lo tanto, no vamos a crear más películas, no vamos a crear más karma. You see, this is a very beautiful thing. Esto es una cosa muy hermosa. The Dadashri in Agna 1 and Agna 2 gives the example of a very famous king called King Bhartuhari, you see. Dada en los Agna 1 y el Agna 2 el ejemplo de un rey muy famoso que su nombre lo escucharon. The king Bhartuhari, Bhartruhari, which is a very famous story, but I don't want to go into it right now. Es una historia muy famosa, pero no quiero entrar en ella ahora. But see, it's the king Bhartuhari and his wife Pingla, you see, Queen Pingla, you see. Y era la reina Pingla. Pingla. This too, Pingla was, this was before the days of the movies in India. Antes de la época de las películas en India. People in thousands of villages all across India, they would gather at the end of the day after the dinner is over and watch dramas being performed. Antes la gente en miles de aldeas en la India, después de la hora de la comida en la tarde, de la hora de la cena, se iban a reunir y veían obras de teatro. And most dramas would have good meanings, you see, good meanings from all the various beautiful stories of y muchas de las obras eran hermosas, eran obras de valores, de todas las cosas hermosas que culturalmente. So the drama it's like any kind of famous opera, like you take a famous opera in Argentina. La obra o un drama es como cualquier ópera famosa. Si usted tiene una ópera famosa en Argentina. And the opera male actor, he will make you cry and laugh, and the queen also will make. Y la ópera te puede hacer reírte, llorar, ver a la reina. They perform beautifully, but inside they know that I am Damian of. Say his name is Damian. I'm Damian. Pero pueden actuar maravillosamente, pero al final del día saben, yo soy Damián. And after this opera is over, I have to go home and make my dinner. De esta ópera me tengo que ir a la casa. And make my sandwich and eat at home. He can't say, okay, me tengo que hacer el sándwich en la casa. He can't say, turn around after the opera is over to the queen who is beautifully dressed. Come home, let's go home. She'll say, get lost. I'm not coming. Entonces no le puedes decir a la reina en la ópera que está maravillosamente vestida y todo, sabes que en realidad vente para la casa, ven conmigo, vamos a... And in the same way, our awareness now, regardless of what Damien or Petra or Brazilia does, the awareness is also... De la misma manera, en nuestra conciencia, independientemente de lo que Petra, Graciela o Damián hagan, whatever is happening, there is just a drama that is being played. Cualquier cosa que está sucediendo en realidad es un drama, una obra que está siendo realizada o está ocurriendo. It's a drama of Damien, and I also am Apura, you see. I am the eternal one. This is just a drama that is solamente un drama de Damián y yo soy alma pura, yo soy el eterno. And in fact, the drama is happening. You see, the drama, in all of en los hechos el drama está ocurriendo. When it is happening, the king or the opera singer, the opera performer, completely forgets that he is Damien. He is
Pero la obra y el drama está ocurriendo, y cuando está el actor o en la obra o en la ópera cantando profundamente, se olvida que es Damián. Yeah, and that is when he can perform the role. In the same way, Petra has to forgets that De esa manera puede realizar la obra, puede realizar el personaje, tiene que olvidarse que... Yeah, when she has to forget that she is Amapura, Petra forgets, and therefore she gets into the role of whatever temptation it is. Por ejemplo, Petra, simplemente ella se olvida que es alma pura y entonces entra en el rol de cualquiera sea la tentación que viene a ella. You see, to forget and to remember is relative, whereas realization is of the self. Realization is above forgetting and remembering. El salirse, volver, obviamente tiene que ver con el relativo, pero también tiene que ver con la realización del ser. Yeah, remembering and forgetting belongs to the brain, whereas you see, I have known a number of people who are in coma, who entered into... Acordarse y olvidarse tiene que ver con el cerebro, pero yo he conocido una cantidad de gente enorme que está en coma. Who were Mahatmas and entered into coma, and but they sometimes, as soon as they wake up out of coma, they say, "Oh, Samapura," and I remember, Pero una vez que son Mahatmas y que entran al coma y una vez que salen del coma dicen, yo soy alma pura y yo me recuerdo. You see, that has happened to all of us, my friends, through the nos ha ocurrido a todos, amigos míos. Through the grace of our Gnani Purush Dadashri is absolute grace. You see, grace. Nos ha ocurrido a través de la gracia de nuestro Dada Purush Dadashri. Yeah, absolute grace. And our promise to him is, Dada, I will follow your Agnas. This is my everything. Nuestra promesa a él es, Dada, vamos a seguir tus Agnas. In this Agnas, I am today making the firm decision that any file that comes in front of me, I shall settle it with equanimity, you see. Y Dada, yo estoy tomando hoy la firme decisión de que cualquier archivo que venga a mí lo voy a resolver con ecuanimidad. The emphasis is not on settling it, you see, because the settling is under the influence. El énfasis no está en resolverlo, porque el resolverlo... Yeah, if somebody approaches Damien and says, for 5 minutes he explodes in front of Damien because something has happened in business. Si alguien viene ante Damián y por 5 minutos explota frente a Damián porque algo está ocurriendo, algún problema. If today you have decided that no matter what kind of file comes in front of me, I want to settle it with equanimity. It may be a difficult file, it may be a very sticky file. Pero si yo hoy día tengo la firme decisión de que cualquier archivo que venga a mí lo voy a resolver con ecuanimidad, aunque sea un archivo que haya ocurrido algo difícil o sea un archivo pegajoso. It may be a difficult problem. It may not get settled soon, you see. Puede ser un problema complejo que no va a poder resolverse prontamente. Sometimes it is like a business problem. It may take about months or weeks or months or even a year. But if Por ejemplo, en un problema de un negocio o de negocios puede demorarse meses, semanas o incluso años. At that time, every time when you wake up and every time you're going to meet that file, you say, I want to settle the file with equanimity. If your decision, your innermost... Pero si cada vez que te vas a encontrar con ese archivo vas a estar parado en la decisión firme de resolver ese archivo con ecuanimidad. If your intention is to settle the file with equanimity, you're free. Si tu intención es resolver ese archivo con ecuanimidad, estás liberado. Dadashri says you are on safe grounds. Whether or not it Dadashri, si tú estás en suelo seguro. Whether or not it gets settled with equanimity is not for you to be worried about. You see, your decision... Si eso se resuelve en la vida con ecuanimidad, en realidad no tiene que ser una preocupación tuya. And the I want to settle, that I is not Damien. The I is the one who has become free. Porque cuando tú estás en el yo, en el I, y tienes consciente que ese no es Damián, que tú estás en el que eres. You see, Damien's account with that other person will result in all kinds of problems, but you remain in your equanimity and slowly... En ese caso, la cuenta entre Damián y esta persona se irá a resolver con todo tipo de problemas que correspondan, pero tú te mantienes
And so there's at one time the person comes and explodes in front of you. If you remain in equanimity, the second time the response will be less because you did not kick the ball back. You did not kick the ball back. Lo que dice es que si viene una persona con muchos problemas donde Damián y él se mantiene en ecuanimidad, la segunda vez va a venir con menos problemas porque simplemente no se creó la reacción. You see, this is exact. The Dadashri says that anything that comes and takes away your attention and awareness of Evasama Pura is a file. You see, it's a file. Dadashri dice que todo aquello que te saca de la atención de que tú eres alma pura es un archivo. And that means, you see, right now, as you're listening to this satsang of the 5 Agnas, if Damien's bladder is full and he really needs to go to the bathroom, then it is a file, you see. Y por ejemplo, si tú estás escuchando ahora este satsang y estás con la vejiga llena y tienes que ir al baño, bueno, ese es un tema, ese es un archivo. Or if Damien is very hungry, then the file is complaining. You see, file 1 is hungry, so you have to say, okay, let us take file 1 to the kitchen and give him some food. Before that, let us take him to the bathroom and let him empty his bladder. Y aún cuando el archivo 1 esté diciendo tengo hambre, este satsang está durando mucho y voy a ir a la cocina a comer algo y voy a pasar por el baño. See, the other Shri's exact instructions are that when you get up in the morning, you should have the awareness that Evasama Pura. Then you look across. Las instrucciones de Dadashri son que cuando tú te levantas en la mañana, tú tienes que levantarte con la conciencia de que tú eres alma pura. And then you turn your face, and in the bed you see your file, or your girlfriend or your wife, and you immediately have to see the pure self in her, you see, by relative. Tú, por ejemplo, te levantas y ves a tu mujer, a tu marido o a tu novia, a tu novio en la cama y miras, inmediatamente tienes que entrar en la conciencia de yo soy alma pura y que también es alma pura. And then you see, then you become aware that in the night she was snoring, you see, and making noises, you see. Y tú te estás en la conciencia de que a lo mejor en la noche estuvo roncando y haciendo algunos otros sonidos. And at that time, you don't say she was doing it, you say scientific, circumstantial. Entonces, en ese minuto no dices ella lo estuvo haciendo o él lo estuvo haciendo, sino las evidencias científicas circunstanciales. Or if you were sleeping alone and you get woken up 3 or 4 or 5 times because of various reasons of your own body. O si estabas durmiendo sola o solo y te levantaste 3 o 4 veces por cosas de tu propio cuerpo. You see, you just say this is Vyavasit, scientific circumstantial evidence is controlling. Simplemente Vyavasit, es evidencia científico-circunstancial. Okay, and then she says next to you, she says, go make some breakfast. At that time, entonces ella te puede decir, o él te puede decir, anda y haz desayuno. At that time, you should now realize that a file has a reason, you see. Y entonces ahí tú tienes que ver que el archivo tiene una razón, ¿no? Every day she makes me breakfast. Now today she is saying, go make some breakfast, okay? Todos los días me hace desayuno y ahora me está diciendo que yo haga desayuno. So you should settle the file with equanimity. You should play the drama and say, okay. Tienes que resolver el archivo con ecuanimidad, tienes que jugar tu rol en el drama. Okay, sweetheart, special breakfast coming up, make a nice breakfast. Bueno, quería un hermoso y lindo desayuno bien en camino. See, this is only the files are not demanding anything out of you. They just want a resolution of their own problem, ego. Los archivos no están demandando nada de ti, simplemente quieren la resolución de su propio problema. Every ego is demanding a resolution, you see, in life. Cada ego está demandando una solución o resolución. You see, even if you have to tell some superficial words to satisfy the ego of the other person, it's fine. They are not aunque tú tengas que dar o decir algunas palabras superficiales para satisfacer el ego de la otra persona, está bien. Yeah, you say, you can say, but I can make the breakfast, but nobody can make breakfast like you. Tú puedes decir, sí, yo puedo hacer el desayuno, pero nadie hace el desayuno como usted. And then you see, watch the evidence. You say, okay, I'm going to make the breakfast. You see, so
Entonces, bueno, ves que la evidencia puede decir que ella diga, sí, yo voy a hacer el desayuno. It's the importance is not what you do, its importance is how you settle a file Lo with equanimity. importante no es lo que haces, lo importante es cómo resuelves el archivo. You know, but instead, if you just respond saying, "Oh, every day you make breakfast, I'm not going to make it. You break it. You know." Then. Pero si en vez dices, no, todos los días yo hago esto, tú lo vas a hacer, no puede ser. Then again, through your demands and because of your dominant position in the relationship, she will grudgingly get up and she'll make the breakfast, but instead of serving it nicely to you, she'll say, "Here, take your breakfast. Here, eat it." Pero a lo mejor en ese caso, por la forma de la relación o por tu estado dominante en la relación, la otra persona se va a levantar y va a hacer el desayuno, pero de vuelta te lo va a venir y te lo va a tirar en la cabeza. Yeah, so the breakfast got made, but you see, in the two instances, one was without any kashais or change in your meditation, and the other one was with kashais and an entry into negative meditation, you see. Y en ambos casos el desayuno fue hecho, pero en un caso el desayuno fue hecho sin ningún kashai y sin generar ningún kashai, y en la otra, ni sacarte de tu estado de meditación, pero en el otro sentido fue resuelto generando kashai y sacándote de tu estado de meditación. You see, all the difference, the activity happened. The activity of making the breakfast happen. It doesn't matter who made the breakfast. Well, in los dos casos la actividad del desayuno ocurrió y los dos casos el desayuno se realizó. You see, but one, the breakfast was eaten with a lot of negative feelings, and the other one was the breakfast was eaten in harmony. You see, so. Pero en un caso el archivo fue, el desayuno fue comido con energía negativa y en el otro lugar fue comido con sentimientos y energía positiva. Harmony in the relative and bliss. Con armonía. Harmony in the relative and bliss in the real. You see, this Agna of the armonía en lo relativo y dicha en lo profundo. You see, and Agna, this is so beautiful. It is of all the 5 Agnas. Esto es tan hermoso de los 5 Agnas. The Agna number 4 demands some energy from you. It requires. El Agna número 4 requiere cierta energía de ti. It requires your energies, not the energy of Damian or Petra. It requires the energy, your energy. Requiere tu energía, no las energías de Damián o las energías de Petra. Requiere de tu energía. Especially if you're reacting with a file who is not a Mahatma, okay? Especialmente si estás reaccionando con un archivo que no es un Mahatma. Which most of the files are, you see, all around. La mayoría de los archivos no lo son. 99% of the files that you'll react with will be non-Mahatmas, you see. El 99% de los archivos con los que ustedes van a reaccionar no son Mahatmas. There, all the responsibility falls on your shoulders. You have to. Entonces toda la responsabilidad recae en tus hombros. You have to be in. You will have to settle the files with equanimity. You see, with Dadashri. Vamos a tener que resolver los archivos con ecuanimidad. Because if you do not settle that file with equanimity, then disequanimity has arisen. You see, disequanimity. Porque si no resuelves el archivo con ecuanimidad, esta ecuanimidad tiene una razón. Disequanimity means the file is still remaining there and it is going to continue to come in front of you as possibly even more problems, you see. Y si no se resuelve con ecuanimidad, esta ecuanimidad significa que el archivo va a venir contigo nuevamente y va a venir probablemente con más problemas. You see, now, so but if you have decided that you want to settle the file with equanimity, then. Pero si resuelves que quieres, o sea, decides que quieres resolver el archivo con ecuanimidad, then it will happen, and it is a guarantee of Dada that it will happen, you see. Entonces eso va a ocurrir y es una garantía de Dada que va a ocurrir con ecuanimidad. Now, how do you settle the file with equanimity? That is a question. Ahora, ¿cómo resuelven el archivo con ecuanimidad? Esa es la pregunta. And then answer is, it's very easy if you are in any one of these previous 3 Agnas. If any one of these 3 La respuesta es bastante fácil si ustedes están en cualquiera de estos Agnas. If you just say this is relative, that means you are in the real, you see, automatically. Si ustedes dicen esto es relativo, automáticamente ustedes están en el real.
And when you are in the real, then the person who is giving you problems, you automatically, it becomes easy for you to see the real, the Amapura in that Y person. cuando están en el real, la persona que está dándoles problemas inmediatamente siente o tú estás en el real, por lo tanto te va a dar menos problemas. And by also seeing the relative and the real, you will become aware of the doer, you see, because the Y al mismo relative... tiempo, el estar viendo al relativo y al real, tú inmediatamente vas a salir del hacedor. By seeing it is all relative, the whole idea of seeing it as relative is to come into the real, you see. Al ver que es todo relativo, toda la idea del relativo es poder llevarte al real. Yes, by being in the real, then you see the evidences. You see that it is Y al actually... estar en el real, entonces puedes ver las evidencias. You see that this man who has come today and exploded in front of me is actually is vyavasthit. It is scientific circumstantial evidence. Ver que este hombre que hoy vino hacia mí y explotó delante de mí es Yavasthit, que es evidencia científico-circunstancial. Yes, when that man who exploded in front of me using all these bad words, when he woke up in the morning, he really didn't want to do this. He really didn't want to do this. Que este hombre que está frente mío me dijo esta cantidad de grosería y explotó delante de mí cuando se levantó en la mañana, en realidad no quería hacer esto. But it still happened, and the fact that it happened means it is correct, and it is the scientific circumstances. Pero aún así ocurrió, y el hecho de que haya ocurrido quiere decir que es exactamente lo correcto debido a las evidencias científicas circunstanciales. He is not speaking these bad words. Vyavasthit is making him speak. You see, this is important. No es él el que está hablando estas malas palabras, es Yavasthit el que ha hecho que esto ocurra, y esto es importante de tener en cuenta. You know, supposing he has insulted you 4 times, Damien, he has just used 4 different, very strong insulting sentences to you. Por ejemplo, si Damián le ha dicho 4 frases insultantes muy fuertes. And then, after listening to these 4, if you say, my friend, I request you, I have one request. Will you say it again to me? Will you say these 4 words, 4 sentences again to me? You see? The man will say, get lost. I don't have time for it. Por ejemplo, si tú llegaras a decirle, mira, tengo una petición para ti, ¿tú me podrías repetir estas 4 frases de nuevo? Simplemente va a mirar y a decir, okay, you know, if you say, I touch your feet, say it 2 more times. Please say it 2 more times. Entonces, si le dice, voy a tocar tus pies, dímelo 2 veces más. He will say, get lost, I'm going, I'm done. Él te va a decir, piérdete, me voy, ándate. No sé si piérdete, pero alguna cosa. That means the account was only 4 insults, you see, the account was 4 Y eso va a significar que la cuenta en realidad solo eran 4 insultos. But without this knowledge, without this light, what you would do? You would be ready to punch him back and also say so many things to him. Pero sin este entendimiento, sin este conocimiento, sin esta luz, simplemente vas a querer darle de vuelta. Or, you know, if he's much stronger than you, then your deceit will kick in, manipulation, and deep inside you will carry a very deep grudge and revenge. Si es alguien que es mucho más fuerte que tú, simplemente te vas a frustrar por no poder pegarle, y el dolor y la rabia dentro de ti van a crecer mucho más. And somehow, until you are revenge, all of that grudge will eat you up, will burn you up inside. You see, this is what y hasta que te puedas vengar, todo el odio y la rabia te va a ir comiendo por dentro. And Dadashri says, I'm not asking you to settle these accounts with the whole world. Only those that are in your home. Y Dadashri dice, no te estoy pidiendo que resuelvas estas cuentas con todo el mundo, solo con aquellos que están en tu casa, in your friend circle, in your work circle, or en tu círculo de amigos, en tu círculo de trabajo, or in your distant relations and friends. That's all, you know. O en tus relaciones distantes y tus amigos. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. These are the only ones who are around you. You see, the people in Australia. Son los únicos que están alrededor tuyo. When you're in your own, so they're around you only, and they're around you. They take birth in your own family. Están alrededor tuyo, y aquellos que tomaron o nacieron en tu propia familia. It's because those accounts were not settled. You see.
es porque esas cuentas no fueron resueltas. And it is because those accounts were not settled, they are around you as your wife, your son, daughter. Y porque esas cuentas no fueron resueltas, que están alrededor tuyo como tu mujer, tu marido, tu hijo, tu hija. You see, and now we have the vision that, you know, I'm not concerned with how much time he or she will be spending with me. I am only concerned with no more kashais, you see, no more Y kashais. ahora yo no estoy preocupado de cuánto tiempo vas a estar conmigo o no vas a estar conmigo. Lo único que estoy pendiente es de que no quiero más kashais. And Dadashri has given me the exact keys of how to really not have any more kashais, because kashais Y change. Dadashri me ha dado las llaves para no tener más kashais. Kashai change your meditation. You see, your blissful meditation is also Kashai lo que hace es cambiar tu meditación, tu dicha meditativa. they change your meditation from you know, I am pure soul, I am the blissful self, and there is nothing disturbing me in the relative to Porque los Kashai te sacan de yo soy alma pura, yo soy la dicha eterna, y nothing disturbing me to I am disturbed. Nada me molesta. They changes into negative meditation. You know, your negative meditation is highly dangerous, you see. Y te va a cambiar a meditación negativa, y la meditación negativa es altamente peligrosa. And this Agnas keep you in absolutely above any of these negative meditations, you see. Y estos Agnas te mantienen absolutamente arriba de cualquiera de estas meditaciones negativas. You know, we are running out of time. There are two examples of Agna 4, which we will take. Estamos quedando sin tiempo. Hay dos ejemplos más del Agna 4. Agna 4, you see, it's basically, it is inside any, you know, we have covered it, but you know, the examples of that are very beautiful. El Agna 4 lo hemos recubierto, pero hay dos ejemplos que Dada le gusta dar. Yeah, and we come to Agna 5. Everybody understand Agna 4? Let us just ahí vamos a pasar al Agna 5. ¿Todos entienden el Agna 4? Anybody has any questions about Agna 4? No? ¿Alguien tiene preguntas del Agna 4? No, it's okay, good. So we go to Agna 5, okay? Así que vamos al Agna 5. Agna 5 begins with Dada saying, up until, do you have a bank account, you see? El Agna 5 parte con Dada diciendo que uno tiene una cuenta en el banco. And so the Damian will answer, yes, I have a bank account. But that bank Entonces account... Damián va a decir, sí, yo tengo una cuenta en el banco. And Dadashri immediately asks, is that bank account in the name of Damian or is it in your name? Entonces Dadashri le va a decir, bueno, pero esa cuenta en el banco ¿está a nombre de Damián o está a nombre de ti? Your name means Amapura's name, you see. Tu nombre significa en el nombre del alma pura. You see, with the Agna 5 is that now you have to, whatever you have earned so far in this life and in is... El alma pura quiere decir que cualquier cosa que hayas ganado en esta vida all goes into the account of Damien, you see, and todo va en la cuenta de Damián. You see, whatever it is, all the wealth, name, status, fame, etc., whatever you have done, ya sea el bienestar, dinero, fama, familia, lo que sea. Even the best things that you do for the world, all of that goes into the account of Damien. You see, none of y aún las cosas maravillosas que ha hecho por el mundo, todo aquello va en la cuenta de Damián. You see, none of that will come with you when you leave this body. You see, ninguna de ellas va a ir contigo una vez que tú dejes este cuerpo. After the Gnan Vidhi, a new account is opened up, and that is the account of the Amapura, you see. Después de Gnan Vidhi, una cuenta nueva es abierta, y esa cuenta nueva es la cuenta del alma pura. Your account of Amapura, okay? Account of Amapura. How? In the account of Amapura, Dadashri says, now you have to bring credits into the account of Amapura. Y esa es la cuenta del alma pura, y Dadashri dice, en la cuenta del alma pura ahora tienes que empezar a poner crédito. Amapura, how do you accumulate beautiful credits, wonderful credits in the account of the self, Amapura? ¿Y cómo es que acumulas créditos, lindos créditos maravillosos en la cuenta del cero del alma pura? The answer is, you do not have to do anything. Y la respuesta es, no tienes que hacer nada.
To the extent that you apply any of these four visions, Agna 1, Agna 2, Agna 3, Agna 4. En la medida que aplicas cualquiera de estas cuatro visiones, Agna 1, Agna 2, Agna 3, Agna 4, automatically the account of the Amapura will be credited. Your account will grow. automáticamente la cuenta del alma pura va a ir creciendo en su crédito. You see, for the other account, Damian, you have to do everything. You have to run around trying to make money, etc., etc. Para la otra cuenta, Damián, tienes que hacer de todo. Tienes que ir por partes y partes tratando de hacer dinero, cosas por el estilo. So the account of Amapura is the exact application through understanding and application of these Agna 4. Así que la cuenta del alma pura es en realidad entender la aplicación del Agna 4. Because that account of any of these Agnas is Agna 5 automatically, you see. Porque cualquiera de estos Agnas, inmediatamente cuando uno los realiza, va a la cuenta, al Agna 5, que es la cuenta. Agna, the next way in which you can accumulate credit in the Agna. La siguiente forma en que uno puede acumular créditos en los Agna, en la cuenta, is actually by reading the actual original words of Gnani Purush Dadashri, you see. También es a través de leer las palabras originales de Dada Purush Dadashri. He is your absolute self inside that has awakened. He is your y aquí está tu ser absoluto que se va despertando. And you are reading those as the awakened self. You see, you are reading his words. Tú estás leyendo sus palabras a la medida que te vas despertando. When you read his words and exactness, then you are accumulating credits in the account of the pure soul. Cuando tú vas leyendo sus palabras y en esa exactitud vas acumulando crédito en tu cuenta de alma pura. And then the third way in which you can accumulate credit in the Agna account of the pure soul is through satsang, you see. Satsang. La tercera forma en que puedes acumular crédito en la cuenta del alma pura es a través de los satsang. And the best satsang is a satsang with the living Gnani, our Gnani Deepak Pai. You know, los mejores satsang son con nuestro Gnani viviente, que es Deepak Pai. And whenever that is possible, you see that is the best. That will help you accumulate credit in the account of the pure soul. ¿Sí? Y cada vez que se puede hacer eso te va a ayudar a acumular crédito en la cuenta del alma pura. And if the Gnani Deepak is not available, then you are already doing what, that is, have satsangs with groups, you see, satsang in groups like you're having. Si está disponible el Gnani Purush, también están los satsang que se pueden hacer en grupo. As a group now among Mahatmas, nothing happens except a credit in the account of the pure souls, you see. Cuando están en un grupo de Mahatmas, nada más pasa que acumular crédito en la cuenta del alma pura. You see, automatically you are seeing Amapuras, automatically you are adjusting to each other, you see. Inmediatamente están diciendo yo soy alma pura, inmediatamente se están ajustando los unos a los otros. As Mahatmas, you do not see faults of anyone, you see each other. Como Mahatmas, ustedes no ven falsedad en nadie. Automatically you are there for a Mahatma who is in relative difficulties, you see. Inmediatamente ustedes están ahí para un Mahatma que está en dificultades relativas. And the collective energies of Mahatmas really help you. Y las energías colectivas de los Mahatmas ayudan mucho. Yeah, and so this is how it is. You see, by remaining in the groups of in satsang. Esa es la forma en que es al mantenerse en los grupos y en los satsangs. You see? And finally, the important instructions after the 5 Agnas is to understand that there is nothing to be rejected or renounced in this world anymore. Y lo otro es, después de el entendimiento de los 5 Agnas, que no hay nada que tenga que ser rechazado o arrancarse en este mundo. Nothing, nothing to give up, nothing no hay nada que dejar. No, nothing new to be acquired. I'll have to do no hay nada nuevo que adquirir. I have to take up this practice or do this or tengo que hacer esta práctica o tengo que hacer esto o lo otro. The 2 main things that had to be rejected, renounced was las 2 grandes cosas que tienen que ser rechazadas o renunciadas was the I and the my, the relative I and my. El yo y el mío.
You see, the wrong beliefs and all the my, and then las creencias erróneas en el mío. And the real has been acquired, the soul, the self has been acquired. Y el real ha sido adquirido, el alma ha sido adquirida. You see, so this is the end of the Agnas. This is the Este es el final de los Agnas. If the Agnas, the understanding will continue, and does everybody understand this? Y con los Agnas el entendimiento va a continuar. ¿Todos entendieron? You know, in your groups, I would recommend that you do read a little bit, or when you do your group satsang, read some Dada's books. You see, Dada's books. Yo les voy a recomendar que en todos los grupos de satsang o cuando hagan satsang lean un poco de los libros de Dada. Yeah, and I want to share with you a link here, which is. Quiero compartir con ustedes aquí un link. And it is .pdf. It is that book on. There's a little Dadavani that has been gives you the understanding. It's in Spanish and in English. It is called the Tenacity. Es un libro de Dada que les va a dar un entendimiento. Está en castellano y en inglés. Tenacity to remain in the 5 Agnas, you see. Que es la tenacidad de mantenerse en los 5 Agnas. This has been translated by our Spanish friends in Spain, you see. Esto ha sido traducido por nuestros amigos españoles en España. Kimochi and her group, and it is coming to you at a very correct time. Read it; it's very beautiful. Y por Kimochi y otras personas, y ha sido y viene en la época correcta para nosotros. Yeah, so when you get together, these are words of Dada. They will help you, become Son very. Palabras de Dada nos van a ayudar. Yes. Yeah. Yeah. Right. So that's it. Now we come to the end, and Patricia and Cristian and. Estamos aquí y aquí llegamos al final. Patricia, Cristian, and Petra and Shuddha, we convey our highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Y llevamos nuestros más altos namaskar al Paramatma que hay en cada uno de ustedes. Yeah. So may we continue in the 5 Agnas. Así que mantengámonos en los 5 Agnas. And continue our liberated state in the vision of the 5 Agnas. Mantengámonos en nuestro estado de liberación y en nuestra visión. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Okay. Okay. Oh. Jai Sachidanand. Yeah. Thank you. Thank you, Sudha. Jai Sachidanand. Yo no sé si como la interpretación. Chao a todos. Chao, chao. Chao. See you tomorrow. Hasta mañana. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga. Chao, Freddy. Yo cuando lo oigo me parece que fuera mi comadre aquella de la sangre. ¿Verdad? De verdad.